예, 안녕하십니까. сайн байцгаана уу? 어제 노지 양매에 이어서 시설 양매에 대해서 강의를 시작하도록 하겠습니다. За өчигдөртөө залгуулад өчигдөр бол ил талбай мод үржүүлгийн тухай та бүхэнд лекц тавьсан бол өнөөдөр байгууламжтай мод үржүүлгийн тухай танилцуулъя. 어제는 그 양묘에 있어서 기본적인 것들 들어가는 단계였고요. 오늘의 시설 양매는 앞으로 여러분들이 추구해야 될 그 양묘 시스템에 대해서 말씀드리겠습니다. За өчигдөр бол мод үржүүлгийн газарт байх үндсэн зүйлүүдийг та бүхэндээ танилцуулсан бол өнөөдөр бол нэмэлтээр хойштоо бас энэ үндсэн зүйлүүдээр нэмэгдээд юу байвал зохих ёстой вэ, хийх ёстой вэ гэдэг талаар та бүхэндээ танилцуулъя. 전체적으로 앞으로 여러분들이 해야 될 그 양묘의 방향에 대해서 말씀을 드릴 거고요. За байгууламжтай мод үржүүлгийн газар гэж юу вэ? Юуг ойлгож болох вэ гэдэг талаар танилцуулна. 그림에 보이시는 이 양묘장들은 우즈베키스탄에 구축한 코이카 양묘장입니다. За энэ зурган дээр харагдж байгаа мод үржүүлгийн газар бол Койкагаас байгуулсан Узбекистан дахь мод үржүүлгийн газар байна. 노지 양묘장이랑 시설 양묘장이 같이 있는 것들을 볼 수가 있습니다. За ил талбай мод үржүүлэг болоод хүлэмжний үржүүлгийг хэрхэн бэлдсэнийг харах боломжтой. 물론 한국에서 시설 온실들이 들어갔지만은 아주 본격적인 시스템은 아직 몽골에 들어가지 않았고 기술 전수도 아직까지는 되지 않은 걸로 이렇게 생각하고 있습니다. За Солонгост бол ерөн ихэнх мод үржүүлгийн газрууд хүлэмжтэй ийм мод үржүүлгийн газрууд ихэнх нь хүлэмжтэй байдаг. За Монголд очиод харахад бол хүлэмжинд мод үржүүлгийн газар хүлэмжтэй мод үржүүлгийн газар бол байх нь байсан. Гэхдээ ер нь нийтээрээч гэдэг юм те үнцээрээ ийм мод үржүүлгийн газар хүлэмжтэй ингэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар жоохон дутмаг санагцсан. 오늘은 첫 번째로 시설 양매의 정의 및 개념에 대해서 말씀을 드리고요. За эхний агуулга та бүхэндээ танилцуулах агуулга бол байгууламжтай мод үржүүлгийн газрын тодорхойлолт болон ойлголтын тухай. 그 다음으로는 어떻게 묘목을 생산하고 관리하는 기술에 대해서 말씀드리겠습니다. За түүний дараагаар тарьц суулгацыг хэрхэн үйлдвэрлэх вэ, яаж арчлах вэ гэдэг технологийн талаар танилцуулна. 마지막 세 번째로는 몽골에서 어떻게 묘목과 수목 생산 것을 현대화할 것인가에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. За сүүлд нь болохоор модлог ургамлын үйлдвэрлэлийг Монголд хэрхэн сайжруулах арга зам байна вэ гэдэг өөрийн хувийн саналаас төвшүүлж та бүхэнтэй ярилцах байгаа. 자, 그러면 시설 양묘 정의 및 개념에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. За тэгвэл бүгдээрээ лекц эхлэе. Эхний агуулга болохоор байгууламжтай мод үржүүлгийн газар гэж юу вэ? 자, 여러분들께서는 시설 양묘란 시설 내에서 묘목의 생육 단계별로 온도, 광, 수분, 시비, 일장 등 최적의 생육 환경을 조절하여 우량 묘목을 단기간 대량 생산하는 양묘 방법입니다. За байгууламжтай мод үржүүлэх арга гэдэг нь юу гэхээр хүлэмжин дотор тарьцны ургалтын шат бүрээс нь хамаарат дулаан, гэрэл, чийг, бордоо, өдрийн урт зэрэг ургамал ургахад хамгийн тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлсэн богино хугацаанд их хэмжээгээр үйлдвэрлэн гаргадаг үржүүлэхийн аргыг хэлж байгаа юм аа. 본 그림에 있는 그 사진들은 우리나라 국가에서 운영하는 양묘장의 전경을 볼 수가 있습니다. За доотлын зураг болохоор бүгд найрамд Солонгос улсын улсаас хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагааг явуулдаг мод үржүүлгийн газрын мод үржүүлгийг харж болж байна. 특히 시설 양매에 있어서 여러분들은 우량 묘목을 단기간에 대량 생산한다는 것들을 명심하시기 바랍니다. За хүлэмжинд мод үржүүлэх гэдэг нь хамгийн давуу тал нь юу гэхээр богино хугацаанд маш шилдэг тарьц суулгацыг үйлдвэрлэх боломжтой юм аа. 자, 노지 양매하고 시설 양매의 차이점에 대해서 말씀드리겠습니다. За ил талбай болоод хүлэмжтэй буюу байгууламжтай үржүүлгийн ялгаа нь юу вэ гэхээр 어제 여러분들 노지 양매를 배우셨죠? За өчигдөр бүгд ил талбай мод үржүүлгийн тухай үзэж суралцсан байгаа. 노지 양매 묘목은 그림에서 보시는 바와 같이 뿌리가 공기에 노출되어 있습니다. За ил талбай мод үржүүлгийн маань мод үржүүлгээр дамжуулаад бэлтгэгдсэн тарьц маань нүцгэн үндэстэй буюу үндс нь агаарт ил гарсан байдаг.
시설 양묘의 경우에는 뿌리가 상토로 이렇게 같이 견고하게 같이 있습니다. За байгууламжтай буюу хүлэмжний мод үржүүлэхийн хувьд болохоор тухайн ургамлын маань үндэс нь ингээ хөрстөөгөө барьцалдаж ургасан байдаг. 그래서 이 차이점은 뿌리가 그냥 공기에 그대로 노출되어 있느냐, 상토하고 같이 견고하게 결합되어 있느냐, 이 차이가 시설 양묘하고 노지 양묘의 가장 큰 차이점이라고 제가 말씀드리겠습니다. За тэгэхээр хамгийн том ялгаа нь юу гэхээр бэлтгэгдэн гарсан тарц маань ил талбайн мод үржүүлэхээс гарсан тарц маань нүцгэн буюу нүцгэн үндэстэй. За хүлэмжний буюу байгууламжтай мод үржүүлгийн аргаар дамжин гарсан мод буюу ургамал маань хөрсөн үндэстэйгээ маш сайн барьцалцсан ийм байдлаар бэлтгэгдэн гардаг байна. 제가 어제도 뿌리 발달, 노지 양묘든 시설 양묘든 뿌리 발달이 굉장히 중요합니다. За өчигдөр та бүхэндээ хэлсэнчлэн тухайн ургамлын маань тарцны маань үндэсний хөгжил хамгийн чухал байдгаа гэж хэлсэн байгаа. 수목이 흙이랑 같이 상토랑 같이 뿌리가 같이 있기 때문에 조림 현장에 심더라도 활착률이 높고 생육상이 좋은 것입니다. За тэгээд үндэс нь хөрстөөгөө маш сайн барьцалцсан, хөрстөөгөө цуг байгаа учраас тухайн тарц суулгацыг ойжуултанд гаргахад амьдралтын хувь, ургалтын хувьд маш сайн байдаг. 한국의 시설 양면은 최근 전체 묘목 생산량의 80% 이상을 지금 시설 양면 생산하고 있습니다. За Солонгосын хувьд сүүлийн үед нийт үйлдвэрлэж байгаа тарц суулгацынхаа 80-аас дээш хувийг байгууламжтай буюу хүлэмжинд үржүүлж байгаа хнэ. 2000년 초반에는 노지 양매의 비중이 높은 것들을 볼 수가 있습니다. За 2000 оны ихэнх болоод 2010 он хүртэл ерөнхийдөө ил талбай мод үржүүлэхийс бэлдсэн мод тарц суулгацын хэмжээ их байсан бол 최근에는 그 시설 양매의 그 높은 것들이 뚜렷하게 보이고 있습니다. За аажмаар хүлэмжний үржүүлэлгээс их хэмжээний тарц суулгацыг бэлддэг болсныг харж болж байна. 자, 그러면 시설 양묘로 생산된 묘목들을 볼 수가 있습니다. За байгууламжтай мод үржүүлгийн аргаар бэлтгэгдсэн тарцнуудыг та бүхэн харах боломжтой байна. 침엽수하고 하엽수가 있는 것들을 볼 수가 있죠. За навчид болоод шилмөөс моднууд байна. 그래서 몽골의 시베리아 소나무, 시베리아 낙엽송, 그 다음에 자작나무들 모두 이런 걸로 생산이 가능합니다. За тэгэхээр Монголд бол Сибирийн Нарс, Шинэс гэд бүх ийм навчид болоод шилмөөс модны тарцыг портгонд буюу хүлэмжинд ургуулах боломжтой. 그리고 어제도 말씀드렸지만은 도시 녹화에 필요한 수목들도 다 생산이 가능합니다. За мөн өчигдөр хэлсэнчлэн хот тогтчол болоод цэцэрлэгжүүлэлтэнд ашиглагдах модыг ч гэсэн үйлдвэрлэх боломжтой. 자, 시설 양묘에는 시설 온실에 따라서 세 가지 형태로 나눌 수 있습니다. За хүлэмжийг байгууламжтай мод үржүүлгийг ерөнхийдөө хэлбэр үйл ажиллагаас нь шалтгаалаад 3 төрөл хуваах боломжтой. 생육 환경을 전자동으로 하느냐, 반자동으로 하느냐, 최소화하느냐에 따라서 구분됩니다. За сургалтанд орж байгаа хүмүүс микрофоны хаагаад оролцоорой. За ургамал ургах орчин хэрхэн тохируулсан байдлаас нь шалтгаалаад портхтой байгууламжтай мод үржүүлгийг 3 хувааж болно. Бүрэн автоматжуулсан, хагас автоматжуулсан, эсвэл зөвхөн хамгийн бага байдлаар зайлшгүй шаардлагатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж ингэж 3 хуваах боломжтой. 자, 생육 환경을 전자동으로 하는 데서는 상당히 묘목이 작은 것들을 볼 수가 있죠. За бүрэн автомат тохируулгатай хүлэмж буюу байгууламжтай үржүүлгээр дамжуулаад гарсан тарцын маань хэмжээ жижигхэн байна. 주로 유리온실에서 생산이 되고요. За ихэнхдээ шилэн хүлэмжинд үйлдвэрлэгддэг. 자, 반자동으로 된 데서는 비닐온실에서 생산되며 묘목이 전자동보다 더 큰 걸 볼 수가 있습니다. За хагас автомат тохируулгатай хүлэмжинд ургасан тарц маань өмнөх бүрэн автоматаас бодох юм бол арай жоохон том байна тарц нь. 최소한으로 환경을 조절하는
즉 물이랑 시비만 조절하는 것들은 묘목의 크기가 상당히 큰 것들을 볼 수가 있죠. За хамгийн сүүлийн буюу зайлшгүй шаардлагатай ургах орчныг бүрдүүлсэн буюу ус бордоогоор одоо ургуулсан тарц маань өмнөх хоёроос илүү том байна. 다시 말해서 요리 온실 같은 데는 고가로 그 시설비가 들기 때문에 단위 면적당 나무를 많이 생산하는 것들입니다. За энэ нь юу вэ гэхээр бүрэн автомат тохируулгатай хөлөмж буюу бүрэн автоматар энэ мод үржүүлгийн газараа явуулдаг тохиолдолд зардал их гардаг учраас тэр хэмжээгээр олон тооны тарьцуулах зүйлдвэрлэх хэрэгтэй болдог. 시설비에 따라서 시설비가 많이 들지 않을수록 묘목이 크는 것들을 볼 수가 있죠. За тэгээд байгууламж буюу янз бүрийн техник тоног төхөөрөмжөнд мөнгө зарцуулахгүй хамгийн сүүлийн 3 дахь шиг орчинд ургуулах юм бол зардал бага гарна бас том моднуудыг үйлдвэрлэх бас боломжтой. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр тоон багаснаа гэсэн үг. 전자동 생육환경 제어온실입니다. За бүрэн автомат удирдлагын системтэй хүлэмжний 유리온실에서 하는 것들을 볼 수가 за 있고요. шилэн хүлэмжинд дэх үржүүлгүүдийг харах боломжтой байна. 국가를 보면은 스웨덴이나 캐나다 이렇게 볼 수가 있습니다. За улсуудын хувьд болохоор Швед, Канада зэрэг улсын туршлагаас харах боломжтой байна. 이런 그 북반구 스웨덴이나 캐나다 북방 지역에서는 추위가 매우 춥기 때문에 이런 그 유리온실 같은 고가의 그 온실이 필요합니다. За Швед, Канада зэргийн хөгжингүй орнуудын туршлагаас харах юм бол эдгээр орнууд маань бас маш хүйтэн байдаг байгаа. Тийм учраас хүлэмжинд буюу их хэмжээний зардал гаргаж ингэж үржүүлгийн ажлыг явуулахаас өөр аргагүй байдаг. 몽골도 상당히 춥기 때문에 묘목이 자랄 수 있는 생육 기간이 3에서 4개월 정도, 한 4개월 정도 된 걸로 알고 있습니다. За миний мэдж байгаагаар Монгол ч гэсэн бас маш хүйтэн уур амьсгалтай цагаагаар хүйтэн байдаг учраас ургамал ургалтын хугацаа маш богино байдаг те 3-аас 4 сар орчим ерөн байдаг байх гэж бодож байна. 시범적으로는 이런 유리온실 같은 게 하나 정도는 필요할 거로 생각을 하고 있습니다. Тэгэхээр ийм туршилтын маягаар ч юм гэдэг юм уу те ийм шилэн хүлэмж ядаж нэг юм уу тийм ээ байх шаардлагатай. 돈이 많이 들기 때문에 이거는 시범적으로 하는 게 좋을 것 같고요. Яа тэгэхээр ядаж нэг гэж ааны юу гэхээр энэ маш их хөрөнгө мөнгө зарцуулагдах учраас ингэж хэлсэн юм аа. 그다음에 반자동 환경 제어 온실을 볼 수가 있습니다. За хагас автомат удирдлагын системтэй хүлэмжийг та бүхэн харж байна. 전체적으로 비닐 온실에서 생산이 되고요. За ерөнхийдөө нийтлэгээр хүлэмжнийх нь хучлага нь гялгар утаар бүрдсэн байдаг. 이것이 연동이냐, 하나, 둘, 세 개 연동이냐, 하나로 돼 있는 단동형이냐 이렇게 구분됩니다. За залгаа хүлэмж үү эсвэл ийм тусдаа нэг нэгээрээ байгаа хүлэмж үү гэдгээр бас ялгах боломжтой. 단동형은 많이 그래도 몽골에서 단동형 비닐 온실은 몽골에서 많이 보급이 된 걸로 알고 된 걸로 알고 있습니다. За шилэн хүлэмж бол нэг их байдгүй бол Монголд бол ийм гялгар утан хучлахтай ийм хүлэмжнүүд ол зөндөөг бий болж харж ийсэн. 최근에 몽골에서도 야채의 소비량이 늘어나면서 스마트팜, 즉 연동형 온실에서 채소를 많이 재배를 하고 있죠. За сүүлийн үед болохоор Монголд хүнсний ногооны нарийн ногооч гэдэг хүнсний ногооны хэрэгцээ маш нэмэгдсэн учраас ийм залгаа хүлэмжин ч гэсэн хүнсний ногоо ургуулж байгаа гэж би сонссон. 마지막으로 최소한의 그 시설을 한 그 최소한 야외 생육 시설을 볼 수가 있습니다. За хамгийн сүүлд нь 3 дугаарт нь болохоор зайлшгүй шаардлагатай ургах орчныг бүрдүүлсэн ийм хүлэмжийн гадаа талбайн бүржүүлгийг харж болж байна. 최소한의 생육 환경은 우리가 전자동에서 생산된 묘목들을 다시 한번 조금 더 크게 만들기 위해서 밖에서 이렇게 기르는 겁니다. За энд бол Солонгост бол энэ зайлшгүй шаардлагатай ургах орчныг бүрдүүлсэн юм байгууламжинд яагаад ургуулдаг гэхээр хамгийн ихний бүрэн автомат удирдлагын системтэй хүлэмжинд ургуулсан тарьцаа арай жоохон том болгохын тулд гадаа талбайд ингэж байрлуулсан байна. 그다음에 지금 미국의 그 네바다 사막 지역에서도 이렇게 더운 지역이죠.
덥고 건조한 지역에서도 이렇게 간단한 시설을 갖고도 나무를 기는 걸 볼 수가 있습니다. За доотлын зураг болохоор Америкийн нэгдсэн улсын Невада мужигаа бас цөлийн нутаг байгаа. Нилийн халуун хуурай бүс нутаг ч гэсэн одоо нарны гэрлээс нь хамгаалаад ус бордоо гэдэг ийм зайлшгүй шаардлагатай зүйлүүдийг хийж өгсөн ийм үржүүлгийг харах боломжтой байна. 그래서 여러분들은 양묘를 할 때 이 세 가지 형태의 양묘를 어떻게 적용할지를 우선적으로 고려해야 됩니다. За тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн мод үржүүлгийн газар үйл ажиллагаа явуулахдаа эдгээр гурван төрлөөс алийг нь би хэрэгжүүлэх боломжтой вэ? Яаж хооронд нь зохицуулах боломжтой вэ гэдгийг маш сайн төлөвлөж бодож ажиллаа эхлүүлэх хэрэгтэй. 어제 노지 양묘의 그 작업 과정에 대해서 어제 설명을 하였고요. За баруун талд болохоор өчигдрийн хичээлийн агуулгыг шатараалыг нь тавьсан байна. 오늘은 시설 양묘의 작업 과정에서 설명한 데는 뒤에서 말씀을 드리도록 하겠습니다. За өнөөдөр болохоор байгууламжтай мод үржүүлгийн ажлын дарааллыг бол энэ тавьсан байна. Энийг болохоор хойштын слайдн дээр та бүхэнд бас тайлбарлана. 여기서 시설 양묘와 노지 양묘의 차이 여기서 보는 차이점은 시설 양묘가 상대적으로 시간이 많이 걸립니다. 소나무 같은 경우에서는 2년이 걸리는 데 반해서 시설 양면은 한 5개월 정도면은 수목을 생산하고 있습니다. За энэ хоёрын ялгаа эндээс юу харагдж байна гэхээр за энгийн мод үржүүлэг, ил талбай мод үржүүлэгэнд бол жишээ нь нарс модыг бол 2-оос 2.5 жил дургуулж байгаа бол байгууламжтай мод үржүүлэхэд 5 сарын хугацаанд дургуулах боломжтой. 상대적으로 짧은 기간에 생산이 되고 있죠. Харьцангуй богино хугацаанд үйлдвэрлэх боломжийг олгож байгаа ахны. 그래서 제가 시설 양묘를 얘기할 때 단기간에 대량 생산을 명심하라고 한 것들이 이러한 이유입니다. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн би түрүү байгууламжтай мод үржүүлэхийн хамгийн давуу тал нь богино хугацаанд их хэмжээний тарьцуулах зээг бэлдэж авах боломжийг олгодог юм аа гэж хэлсэн байгаа. 자, 시설 양묘를 하게 되면요. 첫 번째로 용기가 필요합니다. За байгууламжтай буюу хүлэмжний мод үржүүлгийн ажлыг эхлүүлэхэд хамгийн чухал шаардлагатай материалууд нь болохоор бортог хэрэгтэй болдог. 그 용기에 종자 파종하고요. Тухайн бортгондоо үрийн тарилтаа хийн. 양묘를 하고. За тэгээд модоо бойжуулна. 근데 온실에서 길렀기 때문에 나무가 연약하기 때문에 경화 처리를 합니다. За тэгээд хүлэмжинд буюу маш сайн ийм төгс орчинд ургасан учраас нэлээд тийм тэсвэргүй байдаг байгаа ийм суулдаараа тийм учраас тэрийг тэсвэржүүлэх бас ийм шат амжилгыг дамжих хэрэгтэй байдаг. 자, 시설 양묘의 장점은 얘기한 건대로 단기간에 균일한 묘목 대량 생산입니다. За байгууламжтай мод үржүүлэхийн давуу тал нь сая та бүхэнд хэлсэнчлэн богино хугацаанд их хэмжээний тарьцыг үйлдвэрлэх боломжтой. 그다음에 활착이나 생장이 좋아서 아주 현지 적응이 아주 뛰어나고요. За 활착이 잘 되고 그 생장이 잘 되니까 어디든 심어도 잘 자란다. За мөн амьдралтын хувь болоод ургалтын хувь сайн байдаг учраас хаанч тарьсан сайн ургадаг байгаа. 그게 나무를 식재할 때 그 아주 추운 겨울을 제하고서는 다 심을 수가 있습니다. За тарилтын хугацаа нь бол өвөл буюу амар хүйтэн үеэс бусад бүх үед тарих боломжийг олгодог. 그렇지만은 노지 양묘를 했을 때 죄송합니다. 단점으로는 그 시설비가 많이 들어가죠. За суул талны юу гэхээр ил талбай үржүүлгийг бодох юм бол хөрөнгө мөнгөийг зарцуулагдана. 그다음에 노지 양묘에 비해서 세심한 주의가 필요합니다. За ил талбай үржүүлгийн ажлаас илүү анхаарал шаарддаг байгаа. 안хааралтай ажиллахыг шаарддаг. 결국 시설 양묘는 굉장한 실력이 필요한 거죠. Тэгэхээр ийм чадвар маш их шаарддаг байна. 이거는 좀 복잡할 것 같아서 우선 좀 넘기도록 За 하겠습니다. энэ слайдыг бол та бүхэн өөрснөө дараа нь хараад нүдэрээ хараарай. 여러분들이 참고만 하시고요. За дараа нь хэрэгтэй гэж үзвэл эдгээр агуулгуудыг бас уншаад үзээрэй. 한국에서 생산되는 묘목 형태입니다. За Солонгост үйлдвэрлэгдэж буй бортогтой тарьцны хэлбэрүүдийг та бүхэн харж байна. 자, 1년생 저 소나무, Нэг настай нарсны тарьц. 1년생 오크입니다. За нэг настай ок мод байгаа. 2년생 소나무고요. За 2 настай нарс.
2년생 그 낙엽성입니다. За 2 настай шинс. 뒤에서 말씀드리겠지만은 시설에서 기른 것을 다시 노지로 기르는 시설 노지 양묘로 묘목도 생산하고 있습니다. За мөн хүлэмжинд ургуулсан тарьцаа гадаа талбайд бас бойжуулах ийм үйл ажиллагааг бас явуулдаг байгаа. 자, 그러면은 시설 양묘 꼭 필요한 용기 형태입니다. За байгууламжтай мод үржүүлэх буюу хүлэмжийн мод үржүүлэхийн заавал зайлшгүй шаардлагатай зүйлүүдийн нэг бол бортог байгаа. 전체적으로 한국에서는 12개 이상의 용기를 사용하고 있고요. За нэг 12개 이상. 이상이요? 용기를 12개 이상 사용한다. За Солонгост бол 12-оос дээш төрлийн ийм бортгыг одоо ашиглаж байгаа. 지금 보이시는 용기들은 저가 전부 다 설계한 용기들입니다. За энд харагдаж байгаа бортгонуудыг бол би өөрөө бүгдийг төлөвлөж зохиож хийсэн байгаа. 몽골에서는 현재 비닐 온실까지는 돼 있는데 이런 전문적인 용기들은 없는 것으로 생각하고 있습니다. За Монгол хэдийгээр хүлэмжний мод үржүүлэхийн газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч энэ дотор одоо хэрэглэгдэх энэ бортгонууд ч гэдэг юм уу те төрөл бүр зориулт бүрээрээ янз янзын байгаа байдал нь бол нэлийн тутмаг байгаа хаа. 물론 원예형 용기는 있지만은 이거는 살림을 위한 용기들입니다. За энэ харагдж байгаа зүйлүүд болохоор ойжуулах буюу ойн зориулттай бортгонууд байгаа. 그 살림용 용기들은 이 높이가 그 원예형에 비해서 높습니다. За энгийн бортгоноос илүү ойн зориулттай бортго маань илүү өндөр байдаг. 자, 그러면은 12개 중에서 하나의 구가 여기서 193개라는 거는 구가 193개가 있고요. 하나당 용적이 16ml라는 뜻입니다. За энэ хамгийн доотлын хамгийн сүүлийн зургийн бортго болохоор 193 шиг юм бортго буюу нүх байгаа. За нэг нь болохоор 16 мл орох боломжтой. 이런 것들을 제해서 나중에는 조금 더 큰 나무까지 생산한 것들을 볼 수가 있습니다. За хамгийн багадаа эндээс хулаад хамгийн ихдээ 4 литр хүртэл орох боломжтой ийм бортгонууд байдаг. 자, 그러면은 묘목 생산 및 관리 기술에 대해서 말씀드리겠습니다. За тэгвэл одоо та бүхэндээ таарц үйлдвэрлэх болон арчлах технологийн талаар танилцуулъя. 자, 우선 조린 사업 죄송합니다. 조린 사업 체계에 대해서 말씀을 드리면요. За ойжуулалтын ажлын системийн тухай дахин нэг удаа та бүхэндээ танилцуулбал 우선 첫 번째로 조린 수정을 선정해야 되겠죠. За ойжуулах модныхаа төрөл зүйлийг сонгох хэрэгтэй хамгийн дөрөнд. 그다음에 어디다 선정을 하는데 어느 정도의 크기로 심어야 될지 묘목 품질을 또 정해야 됩니다. За дараа нь хаана юу тарихаасаа ямар модны төрөл зүйл тарихаасаа шалтгаалаад хэмжээ буюу тарьсны чанараа бас сонгох хэрэгтэй. 그런 것들 정하고는 우리가 종자를 채취하거나 먼저 갖고 있어야 되고요. За ингээд суур төлөвлөгөө судалгаагаа гаргасны дараа үрээ төвн 양묘를 하고 үрээ түгээд үржүүлэн 그 묘목 생산 운반해서 조림을 하게 된 겁니다. за үржүүлээд үйлдвэрлэн гаргасан тарьцаа зөөгөөд ойжуулалтанд гаргадаг. 조림을 한 후에 다시 그 조림하고서 이제 그 조리한 지역을 관리를 하는 거죠. За ойжуулалтанд гаргасны дараа бас тэгээд орохгүй энийг мэдээж эрэг арчилгаа хамгаалтыг хийх шаардлагатай. 그렇게 어떻게 활착하고 생략하는지를 보는 겁니다. За тэгээд арчилгаа хамгаалтыг хийнгээ ажиглан тийм ээ судалгаа хийн, яаж үсэж ийн, яаж амьдарч ийн, хэр зэрэг ургаж ийн гэд судлах хэрэгтэй. 이러한 과정 속에서 시설 양면은 어떻게 조림하냐에 따라서 시설 양면의 방법이 정해지는 겁니다. За тэгэхээр ойжуулалтын ажлын маань төрөл ямар вэ, хаана тарих вэ, ямар зориулалттай, ямар зорилгын дагуу тарьж ийнэ гэдгээс шалтгаалаад байгууламжтай мод үржүүлэх юм ажлын шатаараа л бас дундаа бас янз бүрээр өөрчлөгдөх боломжтой. 자, 그러면은 여러분 국가에서 시베리아 소나무를 많이 좋아하는데 우리나라에서 소나무를 어떻게 생산하는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. За Монгол ч гэсэн монгол хүмүүс маань Сибири нарс гэд модондоо маш их дуртай хайртай байдаг тийм ээ. За тийм учраас та бүхэндээс би нарс солонгос ч гэсэн бас ихээр тарьж ургуулж үйлдвэрлэдэг нарс модны
тарсны тухай та бүхэнд бас 자, танилцуулъя. 아까 봤었던 용기 193구 용기 하나당 16mm 용기에서 아주 작은 소나무가 생산된 걸 볼 수가 За хамгийн 있습니다. ихний зураг бол түрүүн бортгон дээр үзүүлжсэн хамгийн сүүлийн 193 ийм нүхтэй бортгонд нарс модны бортготой тарцыг үржүүлсэн байна. 그다음에 104구 67mm에서 자라는 1년생 묘목을 볼 수가 За 있고요. дараа нь 64 ширхтэй бортготой тарцанд үйлдвэрлэсэн байна. 용기 하나당 250mm 된 49 용기에서 자라는 2년생 용기묘를 볼 수가 있습니다. За дараа нь болохоор 2 настай 201 бортгонд 250 мл орох боломжтой 49 ийм нүхтэй бортгонд тарьсан 2 настай тарц. 하나당 1.3리터의 용기에서 자라는 4년생 그 소나무를 볼 수가 있습니다. За дараа нь 13 литрийн багтаамжтай бортгонд ургуулсан 4 настай нарсны тарц байна. 4리터 용기에서 자라는 5년생 그 소나무를 볼 수가 있습니다. За дараа нь болохоор 4 литрийн багтаамжтай бортгонд тарьсан 5 настай нарсны тарц байна. 여기서 여러분들 용어적으로 여기서 1-0을 보이시죠? За та бүхэн бас энэ 1 зураас тад 0 гэд харж байна те. 이거는 그냥 1년생 이식하지 않은 1년생 묘목을 얘기를 За энэ 하고요. болохоор шилжүүлэн тариагүй, шилжүүлэн суулгаагүй 1 настай тарцыг хэлж байгаа. 2-2는 2년생 묘목을 다시 이식을 해서 2년 동안 나무를 기는 4년생 묘목을 얘기를 합니다. За 2-2 гэдэг маань юу гэхээр 2 настай тарцыг дахиад 2 жил дахиад ургуулсныг хэлж байгаа. 여러분들도 шилжүүлэн суулгасныг. 앞으로는 이런 이런 식으로 묘목의 그 나이를 표기를 하는 것이 좋을 거로 생각이 됩니다. За тэгээ та бүхэн цаашдаа ч гэсэн тарцуулгацынхаа насыг тэмдэглэхдээ бас шилжүүлэн суулгаснаа суулгаагүй юу гэдгээс шалтгаалаад бас ингэж тэмдэглэж бас сурах хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. 자, 소나무 1년생을 생산하는 모습들을 볼 수가 있습니다. За нарс модны бортготой тарц буюу 1 настай тарих технологиг харж байна. 자, 종자를 종자를 지금 용기에다 넣고서 종자 발아대는 모습들이고요. За энэ болохоор бортгонд үрээр тариад өрн тарьсан өрн соёолсон байна. 종자가 발아된 초기 모습. соёолоод заврагмал ургалтын ихэнх үе. 그다음에 여름에 한참 소나무가 자라는 생육체 성기입니다. За өсөлтийн ихэнх үе буюу яг эд ургалтын үе байгаа нарс модны. 자, 온실에서 길렀기 때문에 야외로 옮겨서 경화 처리를 하는 걸 볼 수가 있죠. За 100 ингээ хүлэмжинд ургуулсан учраас үүнийгээ тарилтанд юм уу үйлдвэрлэлээс гаргахын тулд тэсвэржүүлэх буюу ил бойжуулгын талбаараа шилжүүлэн тавьсан байна. 이러한 과정을 통해서 5개월 된 소나무 용기묘를 생산한 걸 볼 수가 ийм 있습니다. шат дамжлагаар дамжаад 5 сар ургасан ийм нарсны бортготой тарцыг харж байна. 아마 몽골에서는 제가 시설 양면하더라도 한 4개월 체기가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 우리는 5개월인데 한 4개월 체기 정도 될 За 겁니다. миний мэдж байгаагаар Монголын бортготой тарсны үйлдвэрлэлийн хугацаа Монголд бол 4 сар орчим байх болов гэж бодож байна. 그럼 소나무 1-0 작업 체계에 대해서 사진으로 보면서 얘기하겠습니다. За 1 настай нарсны бортготой тарцыг яаж үйлдвэрлэсэн бэ гэдэг ажлын дарааллыг харж байна. 자, 생육상토 피트모스 펄라이트 질석인데 생육상토를 비벼서 용기에다 담습니다. За хөрснүүдийг питмос гэдэг янз бүрийн хөрснүүдийг хооронд нь холиод хөрсөө бэлдээд 이거는 그 용기에 상토를 담고 종자를 파종하고 관수하고 하는 전자동 시스템입니다. за энэ болохоор бүрэн автомат төхөөрөмж нь юу гэхээр бортгонд хөрсөө хийгээд хөрсөндөө үрээ тариад тарьсан үрээ услаад ингээ гаргаад ирэх боломжтой бүрэн автомат төхөөрөмж байна. 저희들은 뭐 주로 반자동 시스템을 많이 사용하고 있습니다. За гэхдээ бид нэр ихэвчлэн хагас автомат ийм төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа. 뒤에서 사진을 보고서 За 말씀드리겠고요. дараагийн слайдуудад бас гарах үеэр та бүхэн дахин танилцуулъя. 종자를 그 파종하고 종자를 복토를 하고 난
용기를 배치하는 것들을 볼 수가 있습니다. За үрээ тариад тарьсан өрөн дээрээ хөрсийг хүчиж өгөө. За тэгээд тэр гарч ирсэн бэлтгэгдсэн бортготой үрээр тарьсан бортгоо байрлуулж гин. 소나무가 2주 안에 전부 발화가 됩니다. За тэгээд нарсны хувьд 2-7 хоногийн дотор бүгд соёолдог. 그럼 종자가 발화가 되는데 보통 저희들은 하나의 구당 2개의 종자를 파종을 합니다. За бид нар болохоор солонгост хөвчлэн нэг бортгонд буюу нэг нүхэнд 1-2 үр тарьдаг. 그 이유는 소나무 하나의 종자 발화율이 80%이기 때문입니다. За ягаад тэгэхээр нэг нарсны үрийн соёолтын хувь нь 80% байдаг. 만약에 종자의 발화율이 40%면 하나당 3개를 파종해야 되겠죠. За хэрвээ нэг үрийн соёолтын хувь нь 40% байх юм бол 3-ыг тарих хэрэгтэй. 그것을 이제 하나로 만들기 위해서 조그만 유묘들을 하나씩 다 빼내고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. За тэгэхээр ингэж тарьсныхаа дараа нэг бортгонд нэг тарьс зургуулахын тулд илүү ургасан юм жижиг нахиа иймэрхүү зүйлүүдийн нэгээс илүүг нь авч өгдөг. 그런데 2개를 얻는데도 발화가 안 되는 것들은 여기서 뽑은 유묘들을 옮겨 심는 것을 볼 수가 За 있습니다. эсвэргээрээ хоёрыг тарьсан чинь нэг ч ургаагүй байх юм бол тухайн бортгонд нөхөн тарилт хийгээд өмнө нь 2 байсан энэ нахианаас нэгийг авсан болвол тэрийг сугалж авсан нэгээрээ нөхөн тарилт ингэж хийдэг. 여기서 중요한 것은 발화가 동시에 2주 안에 특히 저 같은 경우는 1주 안에 발화가 되게 하는 것들이 시설 양묘하는 기술자가 해야 될 일이 아닌가 생각하고 있습니다. За ерөнхийдөө бол 2-7 хоногийн дотор үр маань соёолох хэрэгтэй. За миний хувьд бол 1-7 хоногийн дотор соёолуулж чадах нь ийм мод үржүүлгийн газрын мэрэгчлээ ойчин хүний технологи мэдлэг энэ сайн байх ёстой гэж 그다음에 боддог. 종자가 발화하는 것을 향상시키기 위해서 물에다가 이렇게 담아두면은 가라앉은 종자만을 사용하는 것이 좋습니다. За тэгээд сайн үрийг сонгож авахын тулд бас механик аргын нэг нь юу гэхээр усанд хийж үзэх хэрэгтэй. Хөвж байгаа өрнүүдийн хаяад за тунаж үлдсэн өрнүүдийг нь тарих хэрэгтэй. 그럼 언제 그 묘목을 이렇게 그 솎아내고 이식하는 게 좋냐 하면요. 시기는 За тэгвэл хизээ нийлх тарзыг илүү ургасны сугалж авах тохиромжтой үе вэ гэхээр 소나무는 종자는 지금 손가락 모양대로 이렇게 발화가 되고 이런 식으로 발화가 되고 있습니다. за нарсны маань үүр болохоор яг энэ гарын хэлбэр шиг ийм байдлаар соёолдог. 그리고 맨 위에 있을 때 종자가 벗겨질 때 그때가 바로 유묘를 속간하고 이식하는 시기입니다. За тэгэхээр энэ ургах явцад яг дээдлийн байгаа халсан задраад анхны нахиа гарах үед илүү байгаа нахиаг нь авах үе, сугалж авах үе байгаа. 여러분들 앞으로 그건 경험상 알아야 되는데 이때가 뿌리가 죽은 하나로 된 것에서 측근이 옆에 있는 뿌리가 나오는 시기들입니다. За энэ үед ч гэсэн бас давхар та бүхэн сайн мэдэж явах зүйлийн нэг нь юу гэхээр үндэс салаан үндэснүүд гарч яг эхэлдэг байгаа. 그래서 측근이 나오기 전에 하나의 뿌리가 됐을 때 빼기도 쉽고 이식하기도 쉬운 거죠. За тэгээд энэ үед дөнгөж салаан үндэс үүсэж явах үед энэ салаан үндэснүүдийг авахд ч амар, сугалж авахд ч амар болдог. 자, 그 간수하는 모습들 볼 수가 있고요. За усалгаа хэрхэн явагдаж байгаа талаар харах боломж харж байна. 그다음에 그 한국에서는 약간 습기가 많기 때문에 이 용기 안에서 이끼가 발생을 하면은 그 이끼를 제거해 줍니다. За солонгосын хувьд бол нэлийн чиглэг уур амьсгалтай байдаг учраас хөвд амархан үүсдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хөвдийг бас түүж өгдөг, цэвэрлж өгдөг байгаа. 아마 몽골에서는 이런 그 건조하기 때문에 이런 현상은 덜할 걸로 생각이 됩니다. За Монголд бол хуурай уур амьсгалтай, хуурай агаар нь хуурай ихэнхдээ хуурай байдаг учраас хөвд бол төдийлөн үүсдэг байх гэж бодож байна. 하지만 온실에서 물을 자주 주기 때문에 이끼 발생에 대한 염려는 발생할 수 있습니다. За гэхдээ хэдийгээр хуурайч гэсэн хүлэмжинд байнгын услаатай чигтэй орчинд ургадаг учраас хөвд үүсэх бол магадлал бол байгаа. Тийм учраас сайн анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. 이 단계에서 이끼가 있으면은 물과 양분들을 전부 다 이끼가 빨아들여서
자라게 되기 때문에 나무의 생장은 좋지가 За 않습니다. тэгэхээр яагаад анхааралтай сайн ажиллаж явах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ ус бордоо өгж байгаа зүйлүүдийг хэрэг хөвд үүссэн байх юм бол эдгээр нь мод тухайн тарьц суулгах жижигэн нялх тарьц маань биш тухайн хөвд тэр усыг эрдэс бодисыг бордоог аваад тэрүүгээр өсөд идэг. 그다음에 자동으로 관수하는 앞으로 뒤로 가면서 자동으로 관수하는 시스템입니다. Тийм учраас мод сайн тухайн тарьцсан сайн ургадаг. За дараагийнх нь болохоор урагшаа хоошоо ингэж хөдлөнгөө бордоо өгдөг юм системийг харах боломжтой. 여기는 물을 주는 게 세 개가 이렇게 단계별로 어렸을 땐 조금 주고 돌려가면서 나무가 많이 자랐을 때는 돌려가면서 많이 주고 이렇게도 할 수가 있습니다. За ус бордоо өгөх юм хоол ийм систем байна. За энэ нь болохоор ийм 3 янзаараас өгдөг. За нялх үед нь ийм хүчийн даралтын ч гэдэг юм уу те зохицуулах боломжтой өөрө тохируулдаг. 묘목 채성기입니다. За ургамлын яг ий төсөлтийн 여러분들 잘은 안 보이겠지만 저 이 포인트 있는 끝을 잘 보면 이게 자입니다. 요게 여기. 잘았다고요? 줄자처럼. За яг энэ юуны дагуу харах юм бол шугам байгаа. 포인트 끝이고요. 이것을 왜 하냐면은 우리는 요 단계에서 평균 12cm 크기. 그래서 자를 거기다 딱 두는 거야. 12cm를 두면은 저기까지 자랐으면은 이제 다 자랐구나 하고서 밖으로 나가게 되는 겁니다. За энэ шугам яагаад энд байрлуулсан мэхээр яг энэ бол 12 см орчим хэмжээтэй байдаг. За энэ хүртэл ургалаа гэж үзэх юм бол сайн ургасан байна гэд гадаа бойжуулгын талбаар шилжүүлдэг. 그러면 묘목 단계에서부터 자를 다 대고서 여러분들이 2주마다 측정을 해야 됩니다. 수고가 어느 정도 되는지. соёолж эхлээс нь ахуулаад та бүхэн 2-7 хоногт нэг удаа шиг гэдэг юм ингээд байнга нэг газараа хэмжих юм боломжтой зүйл тавьчих юм бол ингээ өөрөө ажиглаад 2-7 хоног болгоно ингээд явах боломжтой. 자, 그럼 이제 바깥으로 다 자란 거를 바깥으로 지금 내다서 묘목을 경화시킵니다. За ингээд сайн ургасан тарьцнуудаа гадаа бойжуулгын талбайд гаргаад төсвөржүүлэх ийм үйл явцыг хийх хэрэгтэй. 그러면 여기서 묘목이 파랬던 것이 약간 빨갛게 되는, 약간 이제 갈색으로 되는 것들을 볼 수가 있죠. За ингээд ногоон байсан тарьц маань ингээд гадаа талбараа шилжүүлэнгууд баг зэрэг ингээд шардуу маягийн өнгө ордог. 이때에는 물도 2주에 한 번씩 줍니다. За энэ үед болохоор услааг ч гэсэн 2-7 хоногт нэг удаа өгдөг. 자, 그다음에 이걸 가지고서 바로 산에 가기 위해서 요 자체를 트럭에다 넣고서 운반하는 모습을 볼 수 있습니다. За ингэж төсвөржүүлсэн тарьцаа за ингээд ачих боломжоор ачаад зөөдөг байгаа. 자, 그러면은 산에 가면은 이거 1년생 묘목입니다. 1년생 묘목을 식재를 해갖고 큰 나무로 만드는 거죠. За ингээд эндээс харах юм бол тэр доор харагдж байгаа болохоор нэг настай жижиг униалах тарьцыг тарьсан байна. За энийг болохоор ингээд сайн арчилж ургуулаад том мод болгож ургуулна. 저희도 이런 묘목 특히 1년생이나 2년생을 심었을 때는 이렇게 그 표시봉으로 표시를 합니다. За миний хувьд ч гэсэн ингээд униалах буюу тарьцыг буюу 1-2 настай тарьцыг тарихдаа заавал ингээд хэмжээс авах юм зүйлийг хажууд нь тавьж өгдөг. 한국에서 처음 시작할 때는 1년생 묘목 크기가 속어가 12cm인 거를 심었습니다. За солонгос болохоор энд бол нэг настай буюу 12 см-ийн өндөртэй тарьцыг тарьсан байна. 최근에는 수고가 27인 센치인 2년생 묘목을 식재를 합니다. 27이요? 수고가 27cm. За сүүлийн үед болохоор 2 настай буюу 27 cm-ийн өндөртэй тарьцуудыг ихээр тарьж байгаа. 굉장히 작아 보이지만은 뿌리가 좋아서 바로 활착과 생장이 좋습니다. За харахад эдгээр маш жижигхэн харагдж байгаа боловч үндэс нь сайн байдаг учраас шууд соёолоод ургаад амьдраад явах чадвартай байдаг. 제가 생각할 때는 몽골에서 한 2년생 소나무를 심는 게 좋을 것 같습니다. За миний бодсоор Монголын нөхцөлд бол 1-ээс илүү 2 настай тарьцаар тарьцыг хэрэглэх нь бол их зохистой юм болов уу гэж бодож байна. 묘목을 산 정상에 하느냐,
아래에다 하냐에 따라서 이렇게 나무의 차이가 생장의 차이가 많이 납니다. За тухайн тарьцаа уулын орой дээр тарьсан байна уу, уулын ингэр нүмер газар тарьсан байна уу гэдэг юм уу те хаана тарьснаас шалтгаалаад ургалтын байдал нь янз янз байдаг. 우리나라에서는 1년생 묘목을 심었을 때 활착률이 95% 이상입니다. За Солонгост бол нэг настай насны бортогтой тарьцыг тарьсан тохиолдолд амьдралтын үе 95%-аас дээш байдаг. 조금 전에는 1년생 묘목을 심은 지역이고 이거는 2년생 묘목을 심은 지역들이었습니다. За түрүүн бол нэг настай тарьцыг тарьсан байсан бол энэ бол 2 настай тарьцууд харагдаж байна. 2년생 묘목을 심어서 1년 동안 산에서 자란 모습입니다. За 2 настай тарьцыг ууланд тариад нэг жил өнгөрсөн байдал байна. 여기는 산불이 난 지역, За энэ болохоор 산불이 난 지역에다가 나무를 심었습니다. уулын түүмэр гарсан буюу түүмэр гарсан газар тарьсан нарснуудыг харж байна. 자, 그러면 1년생 묘목을 기르는 걸 봤고요. 이제 2년생 기르는 모습을 보겠습니다. За одоо л сая бүгдээрээ нэг настай бортогтой тарьцыг яаж тарьсан бэ гэдэг жишээг харсан бол одоо 2 настай тарьцыг харъя. 자, 1년생은 용적이 67인 104구 용기에서 길렀고요. За 2 настай тарьцыг болохоор 104 нүдтэй буюу нүхтэй 67ml. 67 мл орох боломжтой бортгонд ургуулсан байна. 요것은 용적이 250ml인 49에서 기른 모습입니다. За энэ болохоор 40 нүхтэй бортгонд 2년 тарьсан 동안 тарьц байна. 길렀고요. 2 жил орчим ургуулсан. 자, 전체 과정들은 비슷합니다. За ерөнхийдөө үйл явц буюу шатараалууд нь ургалтын шатараалууд нь төстэй. 그렇지만 여기서 조심해야 될 때가 저장을 할 때. За энэ 묘목을 온실 안에서 겨울 동안에 동계 저장을 할 때, 온실 안에서 자랄 때가 문제가 될 수가 있고요. За эндээс хамгийн болгоомжлох ёстой зүйл нь юу гэхээр өвлийн хугацаанд ургалт буюу өвөл хүлэмжинд байх үед маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 그다음에 봄에 조심해야 됩니다. За мөн дараагаар нь хавар бас нэг сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. 자, 우리가 겨울에 비닐하우스에서 겨울 동안 저장을 하는데 가만히 놔두는데 그렇게 되면 물도 안 주고 춥기 때문에 나무가 죽을 염려가 있습니다. За энэ өвлийн дурш хүлэмжинд нэгээд тарьц маань байжгаад услага өгөхгүй юм байх үед энэ чигээр нь хавар тарих юм бол үхэн. 그때에다가 용기를 땅에다가 붙여서 내려놔서 뿌리가 흙에 좀 자라날 수 있게 만든다든가. За энэ үед болохоор өвлийн дурш услгаагүй ийм үйлжүүлсэн юм тарьцаа болохоор тарилтанд гаргахынхаа өмнө газарт буулгаад үндсийн илүү газар руу дахиж буулгах газарт хөрсөнд илүү зохицуулах ийм зүйлүүдийг боломжтой. 여기에다가 비닐을 덮어서 춥지 않게 만들어주는 것이 겨울 동안에 동계에 저장하는 핵심입니다. Эсвэл бол өвөл энэ хүлэмжинд өнжүүлэхдээ дээгүүр нь гялгар уутаар бүтээгээд жоохон баг зэрэг чигийг хадгалах ийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх юм уу? Иймэрхүү аргуудыг ашиглах боломжтой. 그럼 봄에는 왜 위험하느냐 하면요. За тэгвэл хавар ягаад ийм аюултай вэ? Сайн анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр 봄에 온실하기 전에 봄에도 갑자기 날씨가 따뜻해질 때가 있습니다. за хавар бол цаг агаар маш тогтургүй байдаг те гинт хүүтрээд гинт дулаарад 소나무는 2년생 초기에 아주 빠르게 생장하기 때문에 за нарс бол 2 нас хүрсэн үедээ буюу ихэн үедээ маш хурдан ургадаг. 이때 갑자기 확 자라게 됩니다. 날씨가 더워지기 때 확 자라게 됩니다. За энэ үед цаг агаар гинт яг энэ үед нь цагаар гинт дулаарч тарах юм бол маш хурдан өндөр ургадаг. 그래도 봄이더라도 갑자기 영하가 이하가 되고 굉장히 추워지기 때문에 확 자랐던 것들이 갑자기 추위가 오면은 꼬부라지게 돼 있습니다. За тэгээ ингээд хавар гинт дулаарах үед ингээд дагаад өсч ургаж агаад гинт хүүтрэх юм бол энэ эрчимтэй ургаж исэн тарц маань бас ингээд хажуу тишээ налаад унаад өгдөг. 그래서 소나무 2년생을 기를 때 저는 주의할 시점을 세 가지로 얘기를 하고 있습니다. За тэгэхээр 2 жил ингээ ургуулах 2 настай тарц ургуулах үеэр болохоор би 3 зүйлд анхаарч ажилладаг.
첫 번째로 종자가 발하는 시기. За 우리 эхнийх нь болохоор өвөр соёолох үе. 요때가 우리가 막 사람을 치면 아기가 막 태어나는 시기입니다. За хүнтэй зөвлөх юм бол дөнгөж төрсэн байх үе хүүхэд. 그다음에 요때 동계 저장하고 그다음에 봄에 빠르게 생장하는 요 시기들이 특히 조시하시면은 소나무는 이상 없이 기를 것으로 생각이 됩니다. За дараагаар нь болохоор өвөлжүүлэх үеэрээ за мөн хавар ингээд 3 ийм үед нь маш сайн анхаарч ургалтыг нь сайн ажиглаж явах юм бол нарс маань ямар ч асуудалгүй цааш ургана. 자, 이 그림은 소나무 규계가 관한 얘기인데 품질이 어떻게 우리가 어느 나무들을 쓰느냐 하는 그 것들을 그 표로 나타낸 겁니다. За энэ болохоор солонгост ямар хэмжээтэй ямар дундаж хэмжээтэй стандартын тарцуудыг хэрэгжилж ийнэ гэдгийг бас хүснэгтэр 이건 харуулсан 수고고요. байна. За энэ нь болохоор өндөр. 이거는 근원경. За энэ болохоор үндэсний үзүүний метр. 그러니까 소나무 2년생을 근원경이 작거나 수고가 작은 것들은 빨간색으로 제거합니다. За тэгээд энэ үед болохоор өндөр биш буюу наамхан. За тэгээд нарийнхан диаметртэй тарцнуудыг хэрэглэхгүй. 그래서 대충 근원 수고가 24cm 이상이고 근원 직경이 3mm 이상인 나무들을 저희들은 식재를 묘목을 식재를 하고 있습니다. За тэгэхээр дунджаар буюу 24 см-аас дээш өндөртэй 3 мм орчим ийм диаметртэй моднуудыг тарснуудыг ашигладаг. 요 빨간색에 있는 것들은 다 제거를 하고요. За улаан ийм хүрээнд байгаа эсгүүдэд бүгдээрээ хэрэглэхгүй ашиглах боломжгүй. 그다음에 수고가 크고 근원경이 얇은 것도 제거를 합니다. За мөн өндөр боловч нарийнхан диаметртэй тарснуудыг бас хэрэглэхгүй. 자, 그럼 요거 하나만 더 얘기를 하고 좀 수업을 종료하도록 하죠. За энийг үзээд бүгдээрээ түр амрыг. 자, 2년생 묘목이 자라났습니다. За 2 настай тарт маань ургацсан байна. 그것을 조금 더 큰 용적의 용기에다가 옮겨 심습니다. За үүнийг арай жоохон том багтаамжтай бортгонд шилжүүлсэн байна. 이 용기는 1.3리터 용기고 6구짜리입니다. За энэ болохоор нэг ийм юунда тавцсандаа 6 ширхэгтэй 1.3 литр орох боломжтой бортог байна. 2년생 묘목을 이식을 해서 2년 동안 길러서 4년생 큰 소나무를 생산합니다. За энэ юу гэхээр 2-ын 2 гэдэг маань 2 наст хүртэл бортгонд ургуулсан тарьцаа арай том бортгонд шилжүүлэн суулгаад нийт 2 жил болсон буюу 2-ын 2 буюу 4 настай тарьц байх нь. 이거는 편백나무인데 같은 논리입니다. За энэ болохоор агаар модыг бас харуулсан байна. бас адилхан зарчмын дагуу явагдана. 시간 관계상 여기까지 하고 10분간 쉬었다가 다음 수업을 진행하도록 За 하겠습니다. бүгдээрээ лекцийн эхний хэсгийг өндөрлүүлээд 10 минут завсарлаад 10 цагаас эргээд уулзцаая. 11시 시작한다고. 예. За 10 минутын дараа эргээд уулзцаая. 예, 잠시 후에 뵙겠습니다. 예, 잘 쉬셨습니까? За та бүхэн богино хугацаанд ч гэсэн амраад авсан мэт те. 그러면 이번에는 용기에서 큰 나무하고 노지에서 큰 나무에 대해서 비교해서 말씀드리겠습니다. За одоо та бүхэндээ бортхтой том тарьц болоод за ил талбайд ургуулсан том тарьц хоёрыг харьцуулан бас харуулъя. 노지에서 큰 나무를 분뜨기 하는 모습을 볼 수가 있습니다. За ил талбайд тарьсан том тарьцыг хөрстэй нь малтаж гаргаад боосон байдлыг харж байна. 이것은 자작나무고요. За энэ бол хуус мод байгаа. 분뜨는 모습입니다. За үндсийг нь үндстэйгээр нь боогоод тавьсан боож байна. 이분은 양매장에서 오래 있었던 제가 같이 근무했을 때 70대 노인네분이 있습니다. За энэ бол надтай хамт ажиллаж исэн мод үржүүлгийн газарт нэлээд удаан ажилласан 70 орчим насны хүн байгаа. 침엽수를 분뜨는 모습을 볼 수가 있고요. За энэ бол шилмүст модны үндсийг ингэж малтаж гаргаж байгаа дүр зургийг харж байна. 이거는 자작나무고요. За энэ бол хус мод. 이렇게 노지에서 큰 나무들은 무겁기 때문에 현지에서 식재됐을 때 이런 분이 깨지기가 쉽습니다. За ингээд энэ том тарьцнуудын маань үндэс нь амархан хаагарч задрах юм магадaltaй байдаг. 뭔가 울란바토르의
그 가로수로 주로 식재된 시베리아 소나무들은 다 이렇게 분을 크게 떠가지고서 식재가 되고 있죠. За Монголд бол энэ хот огчлолтод юм уу цэцэрлэгжүүлэлтэнд ашиглаж байгаа моднуудыг нарс моднуудыг ихэнхдээ ингэж хөрсийг боосон байдалтайгаар авчраа тарьдаг баг. 몽골 북부 산에서 굴치에서 오기 때문에 아마 상당히 활착률이 떨어질 것으로 생각하고 있습니다. За уулаас яг стандартын дагуу хэрэг авчрахгүй байх юм бол том болсон мод маань за нэлийн сүүл дараа нь ингээ ургахад амьдралтын үед юм ургалтын үед нэлийн муугаар нөлөөлөх бас боломжтой. 이런 나무들도 활착률이 떨어지는데 큰 나무들일수록 활착률이 더 떨어질 수 За 있죠. ийм хэмжээний мод ч гэсэн амьдралтын үе нэлээд буурдаг бол энээс том хэмжээний мод бол тэрнээс илүү буурна. 이 정도의 크기들은 경관을 조성하거나 도시에 녹화를 하기 위해서 식재가 되고 있죠. За иймэрхүү том хэмжээний мод маань ойжуултанд гэхээс илүү хот тогтчлт, цэцэрлэгжүүлэлт буюу одоо эргэн тойрны орчны өнгө үзэмжийг сайжруулахын зорилгоор их ашиглагддаг. 그래서 나무가 죽이면 그냥 경제적으로 아주 어려움에 처하게 됩니다. 네. 어렵다고 돈적으로 경제적으로 어려움에 처하게 됩니다. 왜요? 죽으면. За тийм учраас ийм том моднуудаа сайн харчилж сайн стандартын дагуу зөөж тайрж ингэж бэлтгэхгүй бол эдийн засгийн маш их хохирол амсах магадлалтай. 한 예로 지금 그 12리터 부직포로 천으로 만든 용기에 2-5 7년생 소나무를 생육한 모습입니다. За энэ болохоор даавун 12 литрийн багтаамжтай даавун бортгонд 2.5 буюу нийт 7 настай нарсны тарц байна. 인공 생육 상태로 하기 때문에 가볍습니다. 가볍고. За энэ бол хөрсөн ч гэсэн нэлээд хөнгөн юм хөрсөөр бэлдсэн байгаа. 산에다 조림하는 모습으로 한번 보면요. За энийгээ бол ойжуултанд тарьж 분이 필요가 끈이나 이런 걸로 묶을 필요가 없죠. За ийм тарц маань үндстэйгээ сайн бэхлэгдсэн хөрсөн үндэс хоёр нь сайн бэхлэгдсэн байдаг учраас заавал олс юм уяагаар боох шаардлага байхгүй. 이건 집어 던져도 깨지지 않습니다. За энийг ямар нэгэн байдлаар хүчтэй ийш тийш нь зөөх ч юм уу баг зэргийн шидэх ийм үйл явцанд бол ерөөс хагарахгүй. 그 사람들이 이거 옮기는데 한 손으로 옮기고 있습니다. За 가벼워서. хүмүүсийг зөөж байгаа байдлыг ч харах юм бол нэг гараараа өргөөл зөөж байгаа. 요거는 이제 4년생. За энэ бол 4 настай. 그래서 저는 큰 나무들을 용기에서 기른 것들을 제안하고 싶었습니다. За тийм учраас би миний хувьд том моднуудыг та бүхнийг ийм бортгонд үржүүлээсэ гэж санал болгомоор байгаа юм. 어제도 계속 말씀드리지만은 지금 그 앞으로 10억 그루 2030년까지 10억 그루 나무를 식재하는데 도시 녹화가 들어가기 때문에 상당히 여러분들이 이 체계를 만들 수 있으면은 상당히 돈을 많이 벌 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. За тийм учраас өчигдөр ч гэсэн та бүхэнд бас зөндөө хэлсэн байгаа. 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөн маань 2030 он хүртэл хэрэгжихээр байгаа тийм ээ. Ийм учраас энэ урт хугацааны төлөвлөгөөний дагуу та бүхэн энэ саяны миний танилцуулсан бортгон том модыг үржүүлэх ийм системийг сайн сураад хэрэгжүүлэх боломжтой байх юм бол нэлээд их эдийн засгийн ач холбогдолтой ашиг орлогын их үүсвэр болох юм аа. 4년생 묘목이기 때문에 크기가 1m가 넘습니다. 그렇기 때문에 아주 최소한으로 골조만 이렇게 있는 시설에다가 물만 주는 시스템을 갖고 있습니다. За энэ болохоор 4 настай тарьцууга 1 м орчим 1 м-ээс дээш ч гэсэн ургасан тарьцнууд байгаа. Тийм учраас үнийг бойжуулахдаа хамгийн зайлшгүй шаардлагатай усалгаа гэдэг юм уу те гадны салхинаас хамгаалах ч гэдэг юм ийм хамгийн бага шаардлагатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлээд ургуулсан байдал байна. 옆에 비닐로 막고 이 비닐은 올라갔다 내려갔다 이렇게 돌려서 이렇게 올라갔다 내렸다 할 수가 있습니다. За энэ хүлэмжний маань энэ хальс нь болохоор дээшээ доошоо ингэж хөдөлдөг. 저는 그런 시스템을 조금 더 개량된 모습을 볼 수가 있는데요. 최소한의 야외 생육 시설입니다. За ийм саяных шиг орчин нөхцөлийг зайлшгүй шаардлагатай орчныг бүрдүүлсэн үржүүлгийн ажлыг бага зэргийн дээшээ дэвшилтэн шатанд гаргасан дүр зургийг харах 큰 боломжтой. 나무를 생산하는 시스템이고요. За энэ болохоор том модыг үйлдвэрлэх систем. 차광원을 올렸다 내렸다 할 수가 있는 거죠. За энэ нарны гэрлээс хамгаалах энэ халахвчийг за татаад эсвэл хаагаад ингэж зохицуулах боломжтой.
안쪽에다는 이런 그 스프링클러를 사서 물을 줄 수가 있습니다. За дотроо юм услгааны спринклер системтэй энүүгээрээ дамжуулаад услгаагаа 저는- шийддэг. 앞으로도 뭐 뒤에서 얘기했지만 이런 시스템이 하나 비닐 온실과 더불어 이런 시스템이 같이 돼 있는 것들이 좋을 거라 생각합니다. 몽골에서요. За тэгээ Монголч гэсэн бас иймэрхүү систем бас нэлийн тохиром цаашдаа мод үржүүлэх үйл ажиллагаа явуулахад бас нэлийн төхөн болно бас ажлыг хөнгөвчлөх баха гэж бодож байна. 자, 그다음에 시설에서 기르는 것을 노지에서 기르는 연계 양모에 대해서 말씀드리겠습니다. За үүний дараа болохоор хүлэмж ил талбай хоёрыг хослуулсан мод үржүүлэхийн аргын тухай та бүхэн товч танилцуулъя. 이 양묘 시스템은요, 시설 양모의 장점과 노지 양모의 장점이 결합된 형태입니다. За энэ юу вэ гэхээр хүлэмжний үржүүлэхийн давуу тал, ил талбайд үржүүлэхийн давуу талын хооронд нь нэгтгээд хослуулсан аргаар мод үржүүлэх арга байгаа. 하나에 16mm인 193구 용계에서 소나무를 2개월에서 3개월 길러가지고서요. За хамгийн бага олон нүхтэй бортгонд хамгийн ихэнд танилцуулсан 193 ширхэг 16 мл ордог юунд бортгонд 2-оос 3 сар тарьцаа ургуулад 이것을 노지에 심는 겁니다. үүнийгээ ил талбайд тарина. 1m 1m에 100그루 정도의 나무가 들어갑니다. 1 м 1 м 100 орчим 나무가 ширхэг 좋으면 орно. 80 하나 정도 들어갑니다. За 뭐가 좀 1m 1m에 네. 예, 80 하나 81그루. 아깨는 1m 1m에 100번을 심는 거고 네. 81번에서 100번 정도 심는다고. За тэгэхээр 1 м 1 м-ийн дэвсгэнд 80-аас 100 ширхэг тарьц тарих боломжтой. 이런 것들은 기계로 해서 바로 심을 수가 있겠죠. За энийг бол төхөөрөмж ашиглаад тарих боломжтой. 자, 그래서 노지에서 1년 동안 양매를 해요. За тэгээ ил талбайд 1 жилийн турш ургуулна. 여기는 분소호수가 되어 있는 것들을 볼 수가 있죠. За энэ бол бороожуулагч, манжуулагч гээд тохирох услгааны системийг байрлуулад 그러면은 수고도 크고 근원격도 훨씬 좋고 뿌리 발달이 아주 발달된 묘목의 생산이 가능한 겁니다. за энэ болохоор ингэж ургуулснараа үндэсний хүзүүний диаметр буюу модны маань иш бүдүүрэн за илүү өндөр болох юм 그래서 боломжтой. 시설 양묘 자체에서도 묘목이 생산해서도 좋을 수도 있지만 이렇게 노지 양묘를 할 수가 있습니다. За үүнчлэн дан хүлэмжинд бас үржүүлэх боломжтой. За үүнийгээ бас ил талбайд бас хослуулаад бас ургуулах боломжтой. 이건 뿌리가 좋기 때문에 다시 이걸 또 시설로 용기로 가서 옮겨 심어도 됩니다. За энэ бол үндэсний хөгжил маш сайн явагдсан байгаа учраас дахиад бортгонд шилжүүлэн суулгахч боломжтой. 자, 그 편백 2년생 자란 모습입니다. За агар модны бортготой тарьц 2 настай. 아까도 얘기했듯이 편백 2년생을 옮겨 가지고서 더 큰 나무로 만든 걸 볼 수가 있죠. За түрүүн та бүхэн танилцуулсны дагуу бортготой тарьцаа шилжүүлэн суулгаад бас ургуулсан байна. 수목은 클수록 가격이 더 되기 때문에 더 큰 나무를 하면은 돈을 더 많이 벌 수가 있습니다. За мод маань өндөр болгоцсмаа үнд нь өсдөг тийм ээ, үнд төрдөг учраас модоо та бүхэн маань бас өндөр ургуулах хэрэгтэй. 그렇지만 4년생을 무조건 기다리면 그 전에 굶어 죽습니다. За гэхдээ 4 настай болохыг хүлээгээд ижил өлсөд өгөх магадлалтай. 그래서 1, 2년생들을 그때 팔고서 조금 돈을 만들고 점점 큰 돈을 만드는 것들이 좋습니다. Тэгээ та 4 нас хүртэл 4 жилийн хугацаанд хүлээхийн оронд 1-2 жил сайн ургуулад өвгээрээ бас зарж борлуулад эдийн засгийнхаа хэрэгцээг хангах бас боломжтой. 자, 종자하는 모습을 볼 수가 있고요. За үрээр тарьж байгаа дүр зургийг харж байна. 193구 용기에다가 파종한 모습입니다. За 193 хүүхдээ бортгонд үр тарьж байгааг харж байна. 그다음에 반자동 기계. За энэ хагас автомат хөрөмж. 이건 용기가 쭉 가면 한꺼번에 그냥 자동으로 딱 됩니다. За ингээд бортгондоо нэгэн зэрэг үрээ тарих боломжийг олгодог. 종자가 바다로 되기 전에 이렇게 그 망으로 한번 씌워줍니다. За үрийг соёолохын өмнө ийм тороор хүчиж өгдөг. 그 이유는 쥐와 같은 설치류들이
종자를 파먹기 때문에 이렇게 하는 겁니다. За яагаад ингэж учиж өгдөг вэ гэхээр соёолохоос өмнө үрийг нь хулгайн ч юм уу шуугаач юм мэрэгч амьтад аваад явах зөөгөөд явчих 종자가 магадлалтай учраас 발화될 때는 없애주고요. хамгаалж өгдөг байгаа. За ингээд үрээ соёолоод эхлэнгуут нь дээдлийнх нь торыг нь авч өгөөд 자, 이거는 전자동 시스템입니다. за энэ бүрэн автомат төхөөрөмж байна. 제가 생각할 때 한 곳에서 한 1000만 번 정도 생산해야지 이게 가능할 것 같아요. За тэгэхээр энэ 10 сая орчим тарьц үйлдвэрлэдэг ийм газар тохиромжтой төхөөрөмж байгаа. 간단히 시스템을 얘기를 하면요. За системийн хувьд болохоор товчон танилцуулахад 여기가 상토가 흙에 섞여지는 지역입니다. за хөрсөө хойлох хэсэг 그럼 여기로 저기 흙이 들어가서 여기다 용기를 넣으면 흙이 자동적으로 채워집니다. за хөрсөө хийгээд хөрсөн доошоо унангуудаа бортхондоо савлах юм үйл явцыг дамжаад 이게 지나가면서 운이- 파종이 됩니다. өнгөрөнгөө 종자. үргэлжлэлт явагдана. Үрлэж өгнө. Үрээ хийгээд 그럼 파종이 되면은 그 종자를 덮어야 되겠죠. 그래서 여기서 상토를 넣으면 여기서 종자의 크기 2배만큼 종자를 덮어줍니다. за тэгээд үрээ хөрсөндөө хийснийхаа хөрсөө савлаад савлсан хөрсөндөө үрээ хийснийхаа дараа үрэн дээрээс хучлалт хийж өгнө хөрсөөрөө дахиж. 그럼 여기서 물을 줘서 싹 흙을 가라앉게 하죠, 이를. За тэгээд хөрсөөр хувцсныхаа дараа энэ хэсэг дээр болохоор услгааны хэсэг явагддаг. 그래서 컨베이어 벨트를 통해서 이게 이동하는 것들이죠. 파종된 용기들이 이동을 합니다. За тэгээд ингээд дамжлагаар энэ эргүүлгээр дамжуулаад дараагийн хэсэгт очих юм зохион байгуулалттай байна. 그다음에 여태까지 이제 물 주고 파종하는 거 봤잖아. 이제는 시비, 그러니까 어떻게 비료를 주는가. За одоо болохоор сая яаж хөрсөө яаж савлах вэ гэдэг зүйлүүд яригдсан бол одоо яаж бордоогоо өгдөг вэ? 아주 간단한 반자동 시스템입니다. За энэ болохоор маш ийм хялбар хагас автомат 시간 관계에서 아주 자세히는 얘기 못 하고요. систем байгаа. За цаг бага байгаа учраас энийг бас нарийн тайлбарлах боломжгүй байна. 관수 시설에 이렇게 관수 시설에 이것을 같이 연결하는 겁니다. За ингээ усгааныхаа системд энийг холбоно. 여기다가 이 통 200ml 이 통에다가 그 수용성 물에 잘 녹는 비료를 여기다 За 넣습니다. 200 литрийн чиг гэдэг юм ямар нэг хэмжээтэй савнд маш сайн уусдаг, усан сайн уусдаг бордоо хийгээд 그다음에 여기서 비료를 섞어주는 겁니다. 여기랑 물이랑 혼합해주는 데입니다. за тэгээд юу ус бордоо хоёр нь холигдоод 그럼 여기 숫자가 써져 있으면 이걸 돌려서 그 농도를 맞추면 됩니다. за энэ тоо байгаа энэ тоог яаж одоо шингэнийхээ хэмжээг ч гэдэг юм уу бодисынхаа хэмжээг тохируулаад 그래서 물이랑 갔을 때는 물에서 여기서 맞고서 이것을 이렇게 통해서 가게끔 만들면 자동적으로 비료가 섞여서 가게 돼 있는 반자동 시스템입니다. за тэгээд устаа холилдоод устаа холилдсон бордоо маань ингэж тарцнуудаа очих 저는 이 хүртэл 방법이 제일 경제적일 거라 생각해서 한번 ийм 추천드린 систем байгаа. 겁니다. Тэгэхээр бордоогоо өөрөө холж өгөх ёстой учраас хагас автомат болж байгаа. Миний хувьд болохоор энэ бол хамгийн үр өгөөжтэй ийм систем байгаа. 제가 아까 2년생 묘목을 기를 때 겨울에 어떻게 저장하는 것이 중요하다고 말씀드렸죠. За түрүүн та бүхэндээ 2 настай тарьсан яг аль үед нь анхаарах боломжтой гэж хэлсэн мөлий. Ийм үед нь маш анхааралтай ажиллах хэрэгтэй гэж хэлсэн өвөл өнгөрөх үед нь. 자, 이제 겨울이 다가오기 시작했습니다. За ингээ өвөл болох гээд байна. цагаагаар хүүтрээд эхэллээ. 나무들에다가 이렇게 지금 이제 이렇게 쉬게 해가지고서 비닐을 씌워 놓습니다. За ингээд тарьснасаа баг зэрэг өндөрлөж ингэж юу зангидаад. 그다음에 용기는 땅바닥에 이렇게 흙이랑 접촉하게 만들고요. За тэгээ бортохтой тарьцаа шууд газрын хөрсөн дээр буулгаж тавиад. 잠깐 그림을 자, 요 나무들은 이렇게 용기 받침대에서 떼어져 있거든요. За энд болохоор газраас дээш өндөрлөж өгсөн байгааг та бүхэн харж байна. 이것은 그것을 없애고 땅에다 붙이는 겁니다. За энийг болохоор тэр өндөрлсөн ширээг нь аваад шууд газар дээр бортохтой тарьснуудаа байрлуулсан байна. 비닐을 넣고요. За ингээ дээгүүр нь яг гялгар утаар очиж чийг нь хадгалах 그다음에 орчныг бүрдүүлээд 물이 얼기 전에 관수를 한참 많이 줍니다. за тэгээ ус хөлтгөөс өмнө болж өгвөл боломжийнхаа ирээ сайн усалж өгөөд 그런 덮은 상태로 겨울을 나는 겁니다. тэгээд өвлийг буцааж хучаад өвлийг өнгөрөх хэрэгтэй. 겨울이 되면서 지금 묘목의 색깔들이 변한 것들을 볼 수가 За 있죠. зунаас илүү ингээд өвөл хавар нэг намар өвөл болоод ирэхээр тарьсан маань өнгөч гсэн баг зэрэг юм бүдэг болоод өнгөр нь хуурдаг. 자,
자, 봄이 됐습니다. За ингээ хавар боллоо. 이른 봄입니다. За хавар эрт. 이때 순이 소나무가 쭉 아주 빠르게 자라올랍니다. За яг ургалтын үеийн таарах юм бол маш хурдан нарс маань ургадаг байгаа. 이때 그 조금 잘못하면은 추위가 와서 이것들이 추위가 갑자기 오게 되면 꼬부라집니다. Яг энэ үеэр нь цаг агаарын одоо өөрчлөлт гараад гэдэм гинт хүүтрэх юм бол ингээ хажуу тишээ налаад унцдаг. 이런 것들을 방지하기 위해서 봄이 되기 전에 이것을 비닐을 걷습니다. Тийм учраас хавар болохоос өмнө дээгүр нь хуцсан хучлаа авч өгдөг. 온실도 옆에 책창을 열어서 За 차갑게 만듭니다. хүлэмжээ ч гэсэн хажуу талынх нь юг дээш нь босгоод шуугаад салхиа сайн салхилуулж өгдөг. 반드시 이런 처리를 통해서 겨울 동안 죽지 않고 이른 봄에 나무가 나쁘게 되는 것들을 방지해야 됩니다. За энэ юу гэхээр гинт хүүтэрч гинт дулаарх үеэр бас тарц маань гинт дулаан хүүтний юм цаг агарын энэ температурын зөрүүнд өртөхгүй байхаас бас сэргийлж өгж байгаамаа. 자, 생산된 용기 2년생 소나무를 운반하는 과정입니다. За 2 настай бортготой тарцаа зөөж байгааг харж байна. 용기가 직접 갈 수도 있지만 Шууд бортгоор нь аваад зөөх боломжтой боловч 2년생 묘목은 크기 때문에 부피가 한정이 되기 때문에 이렇게 박스에서 담아서 за 갑니다. 2 настай тарц маань нэлийн том болсон байдаг учраас бортгоноос нь гаргаад хайрцагт хийсэн байна. 한국에서는 박스를 두 가지 종류를 쓰는데요. Солонгос бол 2 төрлийн хайрцгийг ашигладаг. 하나는 종이 박스, 하나는 이와 같은 플라스틱 박스입니다. Нэг нь цаасан хайрцаг, нэг нь юм пластик хайрцаг ашигладаг. 접이식으로 해도 되고요. За ингээд энийг бол хадгалж хураахад амар. 나무를 담습니다. За ингээд үүнийгээ дийлгээд тарцаа хийгээд 담아서 상차를 하고요. за машинд очиж гэн. 덮어놓습니다. За дээгүүр нь хучлагаар хучаад 현장에 이렇게 가면은 나무가 죽기가 힘들겠죠. за ингээд сайн боож баглаад зөөх юм бол тарц суулгас дунд нь гимтэж өөхөх юм аюул байхгүй. 자, 이런 방법도 있지만 겨울에 저장도 가능합니다. За ийм арга бас байгаа л ч өвлийн турш бас хадгалах бас арга байна. 그래서 이런 그 저장실에 зойр буюу хадгалах зорилттой агуулхад 나무를 지금 뿌리가 상하지 않도록 감싸고 바깥에도 감싸가지고서 자. 겨울 동안 저장이 가능합니다. үндсийг нь сайн боогоод өвлийн турш хадгалах боломжтой. 이 사진은 캐나다 사진이지만 한국에서도 이렇게 하고 있습니다. За энэ бол Канадын туршлагыг харуулсан. Гэхдээ Солонгост бас үүнтэй төстэй аргаараас хадгалдаг. 자, 이것을 보시게 되면요. За үүнийг харах юм бол 오랫동안 저장할 때는 영하 2도, за урт хугацаанд хадгалах юм бол хас 2 градус. 그다음에 이상적으로 그냥 아주 단기간 할 때는 0도에서 2도 정도 유지하면 됩니다. За богино хугацаанд хадгалах юм бол 0-аас 2 градус хадгалах боломжтой. 이것은 제 저장했을 때 그 온도들을 얘기를 한 것들이고요. За ингээд харгалзах ингээд градусуудыг харах юм бол хадгалах горимууд байгаа. 이런 그렇지? 시설은 아직 몽골까지는 아직 좀 필요 없을 것 같습니다. За энэ бол Монголд одоогоор нэг их шаардлагагүй байх гэж миний хувьд бодож байна. 하지만 묘목을 상당히 많이 생산하면 이렇게 저장하는 시설을 가져야 됩니다. За одоогийн байдлаар тийм их хэмжээний үйлдвэрлэхгүй байгаа учраас цаашдаа бол тарц суулгацын үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь эмэгдээд ирэх юм бол их үйлдвэрлэж байгаа газар бол мэдээж хэрэг хадгалах ийм зойрлох шаардлага бол үүснэ. 왜냐하면 봄에 주로 그 봄에 식재하고 이런 일들이 많기 때문에 봄에 양묘를 했을 때 굉장히 바쁩니다. 그래서 이런 저장 시설을 통해서 겨울 동안 저장하면서 봄에 하는 일들을 줄일 수가 있는 거죠. За ягаад тэгэхээр ажлын хэмжээ ихсээд тарц суулгацын эрэлт хэрэгцээ ихсээд ихээр үйлдвэрлэж эхлэх юм бол хавар бүгдээрнгийн тариад хавар бас тарилтын хугацаа гэдэг. Тэгээ энэ үеэр бас шууд тэр дорн тариад ургуулад шууд ойжуултанд гаргах ч юм уу боломж байдгүй учраас их хэмжээний үйлдвэрлэсэн тарьцаа тухайн жилдээ хадгалаад өвлийн өнгөрөөгөө дараа жилийн хавар шин тарилттайгаа хамт бас тэрийгэ өөр ойжуултын газар ч юм уу эсвэл ойжуултын ажилд гаргах эсвэл зарж борлуулах зэргээр бас ашиглах боломжийг үүсгэж өгдөг. 이런 저장 시스템은 연구를 통해서 반드시 아주 확실한 연구를 통해서 해야 되는 시스템입니다. За энэ хадгалтын системийн хадгалтын горим дулааныг ч гэсэн тухайн газар нутагтаа орчин нөхцөлтэй тохируулаад бас маш сайн судалсны үндсэн дээр тогтоож хийх хэрэгтэй. 자, 그러면 여태까지는 이제 노지 양묘도 배우고 시설 양묘도 배우고
시설 양묘를 해서 노지 양묘를 하는 여러 가지 것들을 배웠습니다. За өнөөдөр одоо хүртэл та бүхэн маань мод үржүүлэхийн тухай буюу ил талбай мод үржүүлэх, хүлэмжний мод үржүүлэхийн тухай за эдгээрийг яаж ямар технологиор солонгос хэрэгжүүлж ийнэ гэдэг талаар үзсэн байгаа. 그러면 이것을 어떻게 그 현대화시킬까, 즉 산업화시킬까에 대해서 이번 시간 지금부터 말씀드리겠습니다. За тэгвэл эдгээрийг одоо болол Монголд яаж сайжруулах, яаж дэвшилтэнд гаргах, үйлдвэрлэжүүлэх вэ гэдэг талаар танилцуулъя. 본 사진은 그 저희 회사에서 16헥타르의 현대화된 양묘장을 구축한 모습들입니다. За энэ болохоор манай компани 16 га талбайд байгуулсан мод үржүүлэхийн газар. 저는 첫 번째로 노지 양묘에도 얘기했지만 전체적으로 양묘장에 어떻게 양묘장을 구축할지 거기에 대한 마스터 플랜이 필요하다고 생각이 За 됩니다. та бүхэнд бас түрүүн бас хэлсэн мастер төлөвлөгөөгөө хамгийн сайн гаргах, төлөвлөлтөө маш сайн гаргах хэрэгтэй гэж хэлж байсан. 자, 시설 양묘장을 하게 되면 시설 양묘하면 굉장히 좋죠. За мэдээж хэрэг байгууламжтай мод үржүүлэхийг шууд байгуулах боломжтой бол маш сайн. 근데 그 시설비가 너무 많이 들기 때문에 그것을 그 크게 한다는 거는 그렇게 제가 생각할 때는 그 바람직하지 않습니다. Тийм учраас 이 хэмжээний том хэмжээтэйгээр ийм хүлэмжний юм уу байгууламжтай мод үржүүлэх шууд байгуулах боломжгүй байгаа. 이것은 전체적 그 저희가 우즈베키스탄에서 2023년서부터 실시한 양묘장을 대한 그 마스터 플랜입니다. Ягаад тэр хөрөнгө маш их зарцуулагддаг учраас их хэмжээгээр бол шууд анханасаа байгуулах боломжгүй. За энэ зураг бол Узбекистанд 2023 оноос байгуулж эхлэх мод үржүүлэхийн газрын мастер төлөвлөгөөний зургийг харж байна. 면적은 87헥타르고요. За талбайн хувьд болохоор 87 га. 온실은 비닐 온실을 해가지고 12개를 짓는 걸로 구획을 했습니다. За 12 шиг хүлэмж байгуулахаар төлөвлөсөн байна. 6개는 산림보건용이고요. За 6 нь ойн хүн сэргээлтийн зориулттай. 나머지 6개는 그 도시녹화용입니다. За үлдсэн 6 нь болохоор хот тогтчлт, цэцэрлэгжүүлэлт, ногооруулах ажил зориулсан. 그다음에 야외 생육 시설로 해서 도시녹화용 수목 큰 나무들 생산하는 데고요. За хот тогтчлт, цэцэрлэгжүүлэлтэнд ашиглах ил бойжуулгын талбай бас байна. 여기 나머지들은 노지 양묘하는 За 지역들입니다. үлдсэн нь болохоор ил талбай үржүүлэхээр төлөвлөсөн байна. 여기서 산림용 도시녹화용 수목들을 생산하고요. За эндээ бас мөн адилаар ойн хүн сэргээлтийн болоод хот тогтчлтын журмаар ашиглах байдлаар хуваасан байгаа. 도로들을 다 구획을 하고요. За мөн дунд нь ажил хийх зориулалттай ажлын замуудыг гаргаж төлөвлөж өгсөн. 이쪽이 입구고요. За энэ талаасаа орно. 자, 사무실하고 주차장, 그다음에 저 관리할 수 있는 관리동이 있습니다. За офис, за ажлын байр, машины зогсоол гэх зэргийг төлөвлөж өгсөн. 그다음에 관정을 몇 개를 놓을지 관정. 자. 운물이요. За энд бол 운물을 ингээд 만들었습니다. 4 гэсэн тэмдэглэгээтэй газруудад худаг гаргахаар төлөвлөсөн байна. 이런 큰 그림을 보고 그다음에 세부적으로 들어가야 될 것 За ийм том 같습니다. хэмжээний ерөнхий мастер зургийг гаргасны дараа наривчсан төлөвлөгөөнд ордог. 자, 저는 앞으로는 점점 안 되니까 비닐 온실로 된 스마트 시설 양묘가 어떨까 저는 그것을 제안하고 싶습니다. За миний та бүхэн танилцуулах, санал болгох байгууламжтай мод үржүүлэхийн хувьд болохоор гялгар уутан хальстай хүлэмж байгаа. 12개의 온실을 전부 다 할 필요는 없고요. За түрүүн шин дараа ярих юм бол 12 шиг хүлэмжийг тэр чигээр нь хийх хэрэг байхгүй. 그거는 비닐 온실은 다 똑같은데 이거 ICT 정보통신을 이용한 거는 한 동에다만 해도 가능할 것 같습니다. За энэ ICT буюу ухаалаг энэ хүлэмжийн үржүүлгийг болвол бүх хүлэмжинд бол ямар ч шаардлага байхгүй. Аль нэг хүлэмжинд хийх болно. 어떻게 비료를 주고 물을 줄지 자동으로 되고요. За ус болон бордооны горьмоо болон хэмжээг автоматар тохируулаад 안에 온도가 어떻게 나올지 за градусны температур нь ямар байх вэ дотроо 그런 것들을 다 데이터 만들고 핸드폰을 통해서 다 볼 수가 있습니다. за эдгээр мэдээллүүдийг оруулсны дараа үнийг таблет юм уу эсвэл гар утас гэдэг юм уу цахилгаан хэрэгслээсээ ухаалаг хэрэгслээсээ зохицуулаад удирдах боломжтой. 핸드폰으로
기본적인 것들은 위험성이나 이런 것들 다 물 주고 비료 주고 이런 것들은 그다음에 어떻게 이런 것들 통해서 핸드폰으로 다 조정을 할 수가 Тэгэхээр 있습니다. датагаа тохируулаад мэдээлэл өгөгдлүүдэд оруулах юм бол үүнийгээ гар утаснаас бүгдээрингийн тохируулах боломжтой. 그래서 ICT를 통해서 묘목을 생산하는 것들이죠. За тэгэхээр ICT буюу мэдээлэл технологийн одоо хөгжлийг ашиглаад хүлэмжийг байгуулах боломжтой. 저희 그 회사에서 해에다가 구축하기 위해서 그래서 온실 하나에다가 ICT 그를 장착한 모습들입니다. За энэ болохоор манай компаниас гадаадад одоо байгуулсан мод үржүүлгийн ийм ухаалаг системүүдийг бол та бүхэн харах боломжтой байна. 온실 내부의 토양 습도하고 공중 습도 온도들을 측정을 해가지고서요. За хүлэмжин дэх хөрсний чигийн хэмжээ, агаарын чигийн хэмжээ гэд бүгдийг нь хэмжээд 이것을 핸드폰에 인터넷에 연결해가지고서요. үүнийг интернет гар утастай холбоод 물을 주거나 비료를 줄 수가 있고요. за услага болоод бордоогоо өгөх боломжтой. 측창을 자동으로 올렸다 내렸다 할 수 За мөн 있습니다. хажуугийн ханыг өргөж буулгах юм уу, дээврийг нээж онгойлгох гэдэг иймэрхүү зүйл автоматар тохируулах боломжтой. 이런 시스템은 온실뿐만 아니라 야외 큰 나무를 기르는데도 이런 시스템을 적용을 하는 겁니다. За энэ системийг ч гэсэн зөвхөн хүлэмжинд ялах жижиг тарьц ургуулахаас гадна ил талбайд том тарьц мод ургуулахад бас ашиглах боломжтой. 이 시스템은 아주 고가가 아니라 아주 그냥 경제적으로 할 수 있습니다. За энэ бол та бүхэн харж байгаачлан маш олон тоног төхөөрөмж ийм зүйлүүд ордог учраас хөрөнгө мөнгө маш хэмжээгээр орно шаардлагатай. 조금 더 구체적인 얘기인데 저는 여러분들이 산림과 도시 녹화하는 시스템을 구축하는 것을 한번 여러분들한테 보여드리겠습니다. За миний одоо болохоор та бүхэнд Монголын нөхцөлд яаж ашиглах боломжтой, тусгаж авах боломжтой энэ зүйлүүдийг ойжуулах ажилд яаж тусгаж ажиллах вэ гэдэг талаар саналаа хэлье. 1년생에서 4년생까지 기를 수 있고요. 최대한 4리터는 비닐 온실에서 기르는 겁니다. За 1-4 настай тарьц ургуулах боломжтой. Хамгийн дээд нь 4 литрийн багтаамжтай юм порттой тарьцыг хүлэмжинд ургуулна. 이렇게 기른 것들을 바깥으로 최소한의 시설로 한 대로 지금 옮긴 겁니다. За тэгээд ингэж ургуулсан 4 жил ургуулсан тарьцаа гадаа буюу бойжуулгын талбай руу шилжүүлээд хамгийн одоо зайлшгүй шаардлагатай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөөд ургуулна. 여기서 4년 이 시스템은 여기서 4년 기르고 여기서 2년을 길러서 6년생짜리 에메랄드 그린이 생성된 것도 볼 수가 За 있습니다. хүлэмжинд 4 жил гадаа талбайд 2 жил ингээд нийт 6 жил ургуулсан эмералд мод байна. 용적은 12리터고요. За 용기 дотрын 용적은. багтаамж нь болохоор бортгоны багтаамж нь 12 литр. 그럼 이것을 다시 또 옮겨서 2년 동안 기를 수가 있습니다. За үүнийгээ бас дахиад өөр газар шилжүүлээд дахиад 2 жил ургуулж болно. 용기 용적은 50리터고요. За бортгоны багтаамж нь 50 литр. 자, 그럼 여기에 따라서 온실에서는 그냥 일반적으로 미니 스프링클러 물을 줘도 되고요. За хүлэмжинд бол спринклер услагын системээр усалж 야외 өгнө. 생육 시설에서는 이거는 위에서 아래로 물을 주는 시스템입니다. За мананжуулж бороожуулж өгнө гэсэн үг. За гадаад талбайд болохоор дээрээс доош чиглэсэн хэмжээ чиглэлээр услах ёстой. 나무가 커지고 용기도 커지니까 이거는 밑에서 선으로 해서 물을 하나씩 다 주는 모습을 볼 수가 있죠. За тодорхой хэмжээнд нэлийн том болсон модыг болохоор өндөр болчдөг учраас үүнийг доороос нь услах аргаар буюу туслын услагын систем гэдэг юм уу тохирох аргыг сонгоод услана. 만약에 여러분들이 소나무를 기른다 하면 이런 시스템은 어디까지 갈 것인지 4에서 12, 50을 할 것인지 4리터에서 11리터까지 여러분들이 정해야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн маань өөрийнхөө ажлын хэрэгцээ шаардлага буюу ямар зорилготой мод үржүүлж байгаа гэдгээс шалтгаалаад 4 литр хүртэл өсгөх үү, 12 литр бортготой болтол нь өсгөх үү, эсвэл бүр 50 литрийн бортгонд ортол нь том мод болгож өсгөх үү гэдгээ өөрснөө маш сайн бодож төлөвлөх хэрэгтэй. 거기에 따라서 비닐 온실을 할 거고 그다음에 야외 생식을 어떻게 적용할 건지를
결정해야 됩니다. Тэгэхээр хэдэн жил мод үржүүлэхээс шалтгаалаад хүлэмжтэй байх уу, хүлэмжгүй байх уу, юу бэлдэх ёстой вэ гэдгээ бас маш сайн төлөвлөж бодох хэрэгтэй. 자, 온실 형태를 결정을 하고요. За хүлэмжнийхаа хэлбэр одоо үйл ажиллагааныхаа одоо чиглэлийг тогтоосны дараа 바깥에 그 야외 생육시설을 어떻게 만드는지를 또 만드는 겁니다. за хүлэмжээ яаж шийдэх вэ? За түүний дараа гадаа талбайгаа, ил талбайгаа бас яаж шийдэх вэ? Яаж байрлуулах вэ? Тарьцуулах за. 여러분들 잘 아는 것처럼 여기가 7m하고 그다음에 길이를 하고요. За ингээд 7 метрийн өргөнтэй за доошоогоо ингээд ийм игнэнүүд, тарилтын игнэнүүд. 이 폭은 3m로 집어넣죠. 요 폭, 요 도로는 3m로 넣습니다. За энэ дунд голын замыг бол 3 энэ зурган дээр бол 3 метрээр төлөвлөсөн байна. 요 안쪽은 좁게 돼 있죠. За энэ бүр дотор талын бас энэ замын хэмжээ бас янз бүр өөр байдаг байгаа. Ямар тоног төхөөрөмжийг яаж явуулах вэ гэдгээ бас анханаас нь сайн бодох хэрэгтэй. 기본적으로 이걸 왜 이렇게 만드냐면은 그 견인할 수 있는 트럭이 더 가가지고서 이렇게 견인을 해서 이렇게 봉대로 해가지고서 그 봉대로 해서 나무들을 들고 나르기 쉽게 이렇게 만든 겁니다. За тэгээд энэ хэмжээний дундах энэ игнэнүүдийн голын ажлын замуудын хэмжээ янз бүр байх нь за ямар тоног төхөөрөмж орж модоо зөөх тоног төхөөрөмж орох юм уу, услгааны тоног төхөөрөмж орох юм уу гэдгээсээ шалтгаалаад өөр 자, 조금 더 커지니까 좀 더 명확하게 볼 수 있네요. За мэдээж хэрэг мод маань том болох тусам бас игнэний хэмжээ өргөн урт бас өөрчлөгдөнө. 자, 그러면 거기에 따라서 나무 배치 면적, 그다음에 이런 거 지주봉의 그 크기, 지주봉의 크기 이런 것들이 다 결정이 됩니다. За тэгээд үүнээсээ эдгээрийг шийдсэнхаа дараа хэдэн модыг хэдэн метр талбайд хэдэн мод яаж байрлуулах вэ гэд талбайн төлөвлөлтөө модныхаа тоош хэрхийг тооцсон. За тулгуур мод гэдэг юм уу иймэрхүү зүйл туслах материалуудаас ямар хөө хэмжээнд хийх вэ гэдгээ бас төлөвлөнө. 여기에서는 나무들이 지상에 있고 화분에 있기 때문에 바람이 불면 저기 넘어질 수 있기 때문에 이렇게 줄을 이렇게 하나 띄워서 그 나무들을 하나하나씩 묶습니다. За мод маань том болох тусмаа бортогтой хөрсөнд бэхлэгдсэн биш бортгонд суйрлагдсан байдаг учраас ямар нэгэн хүчтэй салхины нөлөөгөөр унах магадaltaй байдаг учраас үүнийг тулгуур модоор тулах эсвэл бол одоо утас юм баган татж байгаа үүнийг одоо боох ч гэдэг юм уу юм тогтоож барих аргуудыг бас ашигладаг. 결국 이런 걸 했을 때 바람이 불어서 넘어진 것들을 방지하는 걸로 명심하십시오. Тийм учраас ямар нэгэн аргаар салхинд хүчтэй салхины улмаас унахгүйгээр та бүхэн шийдэж өгөх хэрэгтэй. 자, 그럼 관수를 어떻게 할지, 스프링클러 어떻게 배치를 할지 이제. За ингээд услаагаа яаж байрлуулах вэ? 위에서 할지, 아래에서 올라갈지 이것을 결정해야 За 됩니다. дээрээс нь услах уу, доороос нь услах уу гэдгээ бас шийднэ. 자, 그러면 또 나무들 이제 배치하는 간격들까지 다 계산해 놔야 됩니다. За мөн мод хоорондоо ямар зайтай байрлуулах вэ гэдгээ бас шийдэх хэрэгтэй. 저희들은 저희 그 회사에서는 4리터, 12리터, 50리터짜리 특수한 용기들을 사용을 하고 있습니다. За манай компанид болохоор 4 литр, 12 литр, 50 литрийн бортгонууд ягаад зохиогоод үүнийгээ патентлсан байгаа. ийм патентлэгдсэн ийм бортгонуудыг ашигладаг байгаа. 뭐 자세히 말씀은 되게 좀 시간상 곤란하지만은 이것들은 뿌리가 발달되는 용기고 특허를 받은 용기들입니다. За энэ болохоор үндэсний хөгжлийг маш сайн дэмжих ийм бүр зориулттай анханаас нь бодож төлөвлөж хийсэн патентлэгдсэн ийм загварын бортгонууд байгаа. 그래서 어떻게 배치를 할 것인지도 다 결정을 해야 되고요. За тэгэхээр яаж байрлуулах вэ гэдгээ бас шийдэх хэрэгтэй. 그럼 당연히 이런 시스템을 갖게 되면은 투자비하고 앞으로 했을 때 어느 정도 돈을 벌 수 있을까지 전부 다 계산이 됩니다. За тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд хөрөнгө оруулалтыг хэр зарцуулах уу? За энээс ямар ашигыг олох боломжтой вэ гэдгийг бас бодож төлөвлөх хэрэгтэй. 그래서 양묘를 할 때는 양묘 뒤에다가 양묘 사업이라고 양묘 사업, 양묘 산업이라는 얘기가 반드시 많이 붙게 되는 겁니다. За ийм учраас зөвхөн мод үржүүлгийн ажил биш үүнийхээ ар залгуулад мод үржүүлгийн үйлдвэрлэл гэж заавал нэмэгдэж орж ирдэг. 여기에 따라서 나무의 크기도 다 이제 어느 정도 내가 기른 것까지 다 계산이 나오는 겁니다. За тэгэхээр энд бас би хэр зэрэг модоо ургуулах вэ гэдээ модныхаа хэмжээг хүртэл анханаас нь сайн бодож төлөвлөх хэрэгтэй. 자, 나무들이 우리가 봤던 2년생, 4년생 계속 가면서
이건 아까 그 봤던 2년생을 또 4리터 되고 전체적으로 크게 되는 과정들을 볼 수가 За энэ 있고요. болохоор жижиг тарснаас ахуулаад бортгонд ингээд том болтлоо ургах юм 4 литр, 12 литр, 50 литр гээд ийм 요- хэмжээ бүрээр нь харуулсан зураг байна. 여기에 필요한 시설과 자재로 용기, 온실, 야외 생육 시설, За энд хэрэг шаардлагатай зүйлүүд юу вэ гэхээр бортго, хүлэмж, гадаа ил талбай, 관수 및 시비 시설, услага болон бордооны систем, 그다음에 그 토양의 그 어느 정도 토양의 습도를 관측할 수 있는 센서, за хөрсний чигийг хэмжих буюу мэдрэх ийм багаж, төхөөрөмж. 그다음에 어떻게 포장을 할지. За тэгээ яаж боож баглах вэ? 이러한 것들이 전체적으로 그 시스템을 데이터화시키고 시켜야 됩니다. За тэгээд иймэрхүү байдлаар анхнаасаа ажлынхаа дарааллыг ажлынхаа хэрэгцээ шаардлага зорилтын дагуу сайн төлөвлөж, дата арчилж, хэмжиж ийм ажлаа явуулах шаардлагатай. 제가 강조해서 말씀드리지만 За та бүхэн дахин онцолж хэлэхэд 어떠하게 간단하게 그 할 수 있는 야외 생육 시설이 앞으로 필요하다고 생각합니다. за хойштоо бол Монголд хамгийн одоо зайлшгүй шаардлагатай юм нөхцлүүдийг бүрдүүлсэн бөгөөд бас эдийн засгийн хэмнэлттэй юм бойжуулгын талбайнуудыг ихээр байгуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. 비닐 온실에서 작은 나무들을 생산하고요. За гэлгаруудын хүлэмжинд болохоор хальстай хүлэмжинд жижиг моднуудаа тарснуудаа ургуулад 이런 야외 생육 시설에서 이렇게 화분에다가도 큰 나무들을 생산하는 것들이 아주 바람직하다고 생각합니다. за тэгээ гадаах бойжуулгын буюу гадаах юм ил үржүүлгийн талбайд болохоор том бортготой тарс үржүүлэгч гэдэг юм уу тий том мод ургуулах ийм ажлуудад зохимжтой. 저는 이런 나무들을 옮겨 심고 그러면은 굉장히 잘 삽니다. За ингэж ургасан моднуудыг шилжүүлээд тарихад ойжуултанд гаргахад маш сайн ургадаг. 마지막으로 여러분들이 전체할 때 이런 양로장을 구축하는 것들이 저는 바람직하다 생각합니다. Тэгэхээр миний та бүхэн сая танилцуулсан зүйлүүдийг гэсэн та бүхэн боломжтой хэрээрээ боломжийнхаа ирээрээ төлөвлөөд хэрэгжүүлээд ажиллах нь ажилласаа гэж хүсэж байна. 몽골은 평지가 많으니까 이런 것들이 가능하다고 생각이 됩니다. Яагаад тэгэхээр Монгол орны маань газрын хэлбэр ч гэсэн тэгш газар ихтэй байдаг тийм ээ. Тийм учраас 땅도 넓고요. тэгш газар ихтэй. За өргөн уудам тал нутагтай учраас 그다음에 심어야 될 지역도 너무너무 많고요. тэгээд мөн ойжуулах шаардлагатай, мод тарих шаардлагатай талбай, газар орон нутаг ч гэсэн маш их байдаг. 자, 비닐 온실에서 쪽관 나무들 생산합니다. За хүлэмжинд жижиг моднуудаа ургуулна, тарснуудаа ургуулна. 최소한의 야외 생육 시설에서 이것을 갖고 더 큰 나무로 만듭니다. За тэгээ хүлэмжинд ургуулсан тарцнуудаа бойжуулгын талбайдаа том мод болгож ургуулах бол бас боломжтой. 몽골에서는 노지에다 시설 양매한 것들을 노지에다가 또 식재해서 시설 노지 연계 양매도 가능할 거로 За 생각합니다. мөн гадаа болоод байгууламжтай мод үржүүлгийн газрыг хослуулан бас хийх боломжтой. 어제도 말씀드렸지만은 산림 녹화와 산림 보건과 도시 녹화를 같이 할 수 있는 양묘 시스템이 저는 중요하다고 생각합니다. За та 이게 안 되는 돼요? 되고 있어요. За мөн хүлэмжний болоод байгууламжтай мод сонсогч юм миний яриа. 자, 그러면 뭐 이거 강의는 이 정도에서 마치고요. 혹시 질문이 있으면 한두 개 정도 질문이 있으십니까? Хүлэмжтэй болоод ил талбай мод үржүүлгүүдийг хооронд нь сайн давуу талуудыг хослуулан мод үржүүлгийнхаа үйл ажиллагааг явуулах юм бол бас их илүү үр ашигтай гэж бодож байна. За та бүхэнд бас өнөөдрийн маань үдээс өмнөх миний лекц ингээд дууслаа. Асуулт байх юм бол асуулт хариултын цаг явуулъя. Гараа өргөөд майк асууад асуух боломжтой. За 7-р жав инженер маань асуултаа асууаарай. За сайн байна уу? Өнөөдрийн өдөөс өмнө өрн автомат мод үржүүлэхийн газрын талаар маш сонирхолтой юу хэлж өгсөнд маш их баярлалаа хэлээд та бүхэн түр хүлээж байгаараа энэ
자, 그러면은 여기서 하고 질문은 제가 서면으로 어제 거 농례랑 같이 해서 제가 서면으로 드리겠다고. 이제 다 끝나고 За 질문을- одоо Лорж Жава инженер маань асуулт асуух юм болов? Мика асаагаад 그 질문이 있다고 이랬거든요. миний тус сонсогдохгүй байна уу? 아, Байна уу? Сонсогдохгүй. зүгээр сонсогдож байна да. 이게 저쪽 또 그러네. 연습생 여기 스피커가 안 되니까 안 돼요. 그럼 서면으로 받아요? 예, 서면으로 해서 예. Асуултаа асуух уу? Болж гинэ. За хүлээж аваарай. Энд нөгөө микрофон ажиллахгүй байхгүй юу? 네, 감사합니다. За та бүхэн энэ нөгөө микрофон маань гинт энэ техникийн баг зэрэг саатгараад микрофон энд бид нар сонсогдохгүй байгаа учраас асуултаа бүгдээрээ энэ чатанд бүгдээрээ бичих юм болвол та бүхэн сургалт дуусны дараа асуултуудын хариултуудыг явуулах болно. 예, 감사합니다. Баярлалаа.